জাতিদের উন্নতির জন্য কি কি করে গেছেন বা আমরা করছি সেই বিষয়গুলো এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা রেখেছেন। আমি আর এই বিষয়ে এখানে বিস্তৃতভাবে বলবো না। যার জন্য আপনারা এখানে আছেন, যার কথা শোনার জন্য আপনারা এখানে এই রোদ্রের মধ্যে আপনারা বসে আছেন, আমরা সবাই এখন ওনার কথা এই দু চারটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়। बहुत बहुत धन्यवाद। आं जतनो कइनाय ताबो दिनै नियाव पान्दा जे बर निबागै संसारबा जे पान्दा निबागै संगि हम लोग में आ रहा है उनका साइड खड़ा होता है। Tabu hanai sini hasil ini borom ya hanai sini travel welfare minister sini borom genang Rampoto Jamatia sini borom genang Norway punya sana sini apa problem langsung lain. অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। তাবু চিনি নারয়ব ফাইস প্রাইজা চিনি মন্ত্রী বক্ররব ফাইস প্রাইজা চিনি মন্ত্রী চিনি এমডিসি এমএলএ যতন হামবায়া ফলো আনতাইসা আঙানি হান হাই চিনি মুরফি आं राखी दे बोरमा जनजाति मोर्चा स्टेट सेक्रेटारि दिनै नंनिया पानानो कम थिंनाय ताय सिने पानानो आं ताबो बुसखां आउना बागै मोनसे रोंनाय Pabuk sini sekarang kau narangai, sini hasilnya kita state president, sini borom genang Rajiv Bhattacharya ji, bos sini sekarang kau narangai. Senjata ni apa kalau langsung aja please. से 50% सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वो विकास की कहानी कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज जनजाति भाइयों पर जो सीपीएम की सरकार में वायलेंस होता था, आज हम कह सकते हैं कि वह आक्रमण और वो वायलेंस, वो जो आपके ऊपर अत्याचार होता था, वह विप्लव देव की पूर्व सरकार में और माणिक साहब जी के नेतृत्व में अब समाप्त हो गया है। अब आप शांति से जी सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई। इसी तरीके से वामपंथियों के द्वारा जो गुंडागर्दी चलती थी, आपको तंग किया जाता था, उसको भी समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। उसी तरीके से एकलव्य स्कूल, जिसमें 270 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार खर्च करती थी, आज 1400 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है और एकलव्य स्कूल को आगे बढ़ा रही है। ट्राइबल स्टूडेंट पर एक एक्सपेंडिचर जहां 11,000 करोड़ रुपए था, मैं पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि नोट कर लें, आज उन पर 42,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो जनजाति भाइयों को 970 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिलता था, आज 2,500 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिल रहा है। जनजातीय उपयोजना जो 21,000 करोड़ की थी, वो आज 86,000 करोड़ रुपए हो गई है। जल जीवन मिशन में अगर 6.5 करोड़ लोगों को पानी दिया जा रहा है, तो 1 करोड़ 20 लाख जनजाति लोग हैं जिनको
का व्यवस्था की जा रही है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में जहां 11 करोड़ परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, तो उसी 11 करोड़ में 50 लाख परिवार आदिवासी भाई हैं, ये भी हमको रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 1 करोड़ 70 लाख आवास आते हैं त्रिपुरा में, तो उसमें से 40 लाख आवास यहां पर हम जनजाति भाइयों को दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि में अगर 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तो उस 11 करोड़ रुपए में 3 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि में, किसान जो है वो आदिवासी हैं देश भर में, ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परंपरा, इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो मोदी जी की सरकार ने की है। आज जनजाति के गौरव को बचाने के लिए जो जनजाति लोगों ने देश के लिए अपना योगदान किया है, उसको एक तरीके से म्यूजियम के रूप में स्थापित करने का काम किया है। काशी गारो आंदोलन, बीजू आंदोलन, कौल आंदोलन, मणिपुर आंदोलन, दुर्गावती आंदोलन और रानी कमलावती का जो सैक्रिफाइस था, उनका जो योगदान था, इस पर म्यूजियम बना करके इसको भी काम में लाने का काम किया, तो वह हमारी सरकार ने किया। मित्रों, अगर हम सीपीएम की सरकार की बात करें तो उन्होंने 25 साल में जनजातियों को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा, और ये महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, बहादुर जी, इनके बारे में भी अगर कोई नेशनल एयरपोर्ट बना करके उनको इज्जत देने का काम किया, तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये भी हमको याद रखना है। और 450 करोड़ रुपए खर्च करके नेशनल म्यूजियम बना, नेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो चाहे वो थंगा डारलोंग हो, चाहे वो बेनीचंद जमातिया जी हो, चाहे वो बॉल म्यूजिक हो, और चाहे वो बांसुरी हो, पद्मश्री देकर के जनजाति भाई को मुख्य धारा में काम करने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए मित्रों, मैं एक लंबी गाथा आपके सामने रख सकता हूं। जनजाति का विकास का नाम है तो उसका दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। जनजातियों के विकास का अगर दूसरा नाम है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। आप बताइए, आपके इलाके में सीपीएम के दौरान वायलेंस होता था कि नहीं होता था? अत्याचार होता था कि नहीं होता था? बताइए, अत्याचार होता था कि नहीं होता था? कानून व्यवस्था को धत्ता दिखाया जाता था कि नहीं दिखाया जाता था? आज आपको शांति से जीने का अधिकार मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, विप्लव देव ने आपका विकास किया कि नहीं किया? आप बताइए, मानिक साहब का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक सरकार थी जिसने गर्दी मचाई, एक सरकार थी जिसने आपको लूटा, एक सरकार थी जिसने आपकी चिंता नहीं की, और एक सरकार है जो आपकी चिंता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और इसलिए मित्रों, जब मैं इस जनसभा को संबोधित कर रहा हूं, तो आपके माध्यम से 19 की 19 जनजाति भाइयों और बहनों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि जनजाति का विकास का पर्यायवाची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर विकास को मूर्त रूप देने वाला डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व करने वाला नेतृत्व है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उसी तरीके से यहां पर आपको डबल इंजन सरकार की प्रसाद को आप तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मानिक शाह, राजीव भट्टाचार्य, जिष्णुदेव, विप्लव देव और ये तमाम मंच पर बैठे हुए लोग आप तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस धूप में आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं समझ सकता हूं कि आप कितने कष्ट में।
मैं ये भी समझ सकता हूं कि आदमी तो छोड़ो, कैमरे को भी छाया दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर भी तौलिया रखा जा रहा है। मैं गर्मी और धूप समझ सकता हूं, मैं पत्रकार भाइयों की भी तकलीफ समझ सकता हूं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन ये निवेदन करने जरूर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपकी चिंता करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपको मुख्य धारा में शामिल करने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आपके विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परंपरा, विकास, किसानों की चिंता, आपकी परंपरा को बचाने का काम ये कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नेतृत्व हमें सबको मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जनजाति क्षेत्र में किए गए कार्य को गहराई से समझे, जाने और भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय त्रिपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अबुना पुइला 28 आगस्ट सालमारिब हास्टियाव फाइ दंग हागतर बिजबिनि आजुफां मोजां जेपि नादा आबुनि बागै फाइनाय 29 आगस्ट सालमारिब TTAAD स्नि खुंग ख्लायजाकनाय कायसा कत लुगुथुं पान्दा अ लुगुथुं पान्दाव हास्टिनि जत लुगुरकनो फाइ मानजाकनानि साख्लाय मुं रोजागो आबाय मुंखौ हास्टे बीजेपी कमिटी। हमारी इस त्रिपुरा की माता त्रिपुरेश्वरी पावन भूमि में आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है और मैं जनजातियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके लिए हम अभी तक बैठे हैं, जिनको सुनने के लिए अभी तक हम बैठे हैं। चलिए जोरदार तालियों से बुला लेते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी को। सर आप यहाँ पे आइए, आप कुछ शब्द बोले, हमें मार्गदर्शन जो तो आज के इस सभी के साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मानिक शाह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव बर्मन जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और हमारे वरिष्ठ साथी श्री विप्लव देव जी, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, कर्मशील अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी श्री राजीव भट्टाचार्य जी, विनोद सोनकर जी हमारे प्रभारी, हमारे रेवती त्रिपुरा जो हमारे सांसद हैं, हमारे रतनलाल जी नाथ मंत्री, फणींद्र नाथ जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, रामपाला जमातिया जी मंत्री, सुश्री संताना चकमा जी, राम प्रसाद पौल जी, परमजीत जी, भगवान दास जी, सुशांत चौधरी जी, मनोज कांति देव जी,
विकास देरबर्मा जी, हमारे अतुल देरबर्मा जी, प्रमोद रियांग जी, परिमल देरबर्मा जी, शंभूलाल चकमा जी, वीरेंद्र किशोर जी, बुरबा मोहन देव त्रिपुरा जी, डीसी हरांग ख्वाल जी, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतने दूर दूर से आए हुए हमारे सभी देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज इस जनजातीय सम्मेलन में, इस जनसभा में आप सब लोगों के साथ मिलने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा सुंदरी मां, यहाँ की देवी, इस पावन भूमि की और सारे देश में जिनको हम सब लोग पूछते हैं, ऐसी माता हमारे त्रिपुरा सुंदरी जी को हम नमन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनका नमन करते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। जब मैं यहां आया तो इस वीर भूमि को, इस पवित्र भूमि को, जहां महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, जो बहादुर जी, जो यहाँ के राजा रहे, उसी तरीके से फणी भूषण जी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शांति भूषण जी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने त्रिपुरा की और देश की रक्षा के लिए अपने आप को, अपना अस्तित्व समाप्त करके ये लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों को, ऐसे वीर लोगों को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मैं यहां सभी जनजाति नेताओं का भी आदर समेत उनको भी नमन करता हूं। यह त्रिपुरा की भूमि, जो विभिन्न जनजातियों से, लगभग 19 समुदायों से, 19 जनजातियों से त्रिपुरा प्रदेश एक तरीके से खुशहाल, आगे बढ़ने वाला, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ने का, पहले विप्लव देव जी और मानिक शाह जी के नेतृत्व में यह प्रदेश आगे बढ़ने के लिए जो आगे बढ़ा है, ऐसी पवित्र भूमि को जहां नमन करता हूं, वहीं मैं जनजातीय समुदाय को भी नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम वीर जनजाति, भूटिया जनजाति, चकमा जनजाति, गारो जनजाति, जनजातीय जनजाति और सभी 19 जनजातियों को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा की संस्कृति के साथ साथ भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए मुख्य धारा में शामिल होकर के इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। वैसे ही जब जनजातीय समुदाय की बात करता हूं तो हम लोग एक खूबी जनजातीय समुदाय के बारे में जानते हैं कि वह उनका चाहे जनजाति हो, चाहे उनका इलाका हो, चाहे उनका गांव हो, ये आत्मनिर्भर समाज की कल्पना, ये जनजातीय समाज की कल्पना से जुड़ा हुआ है। जहां जनजाति होती है वो आत्मनिर्भर होने के लिए अपने ही समुदाय के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। और हम सबके लिए बड़ी गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनजातीय ताकत को पहचाना। भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने
इस देश के जनजाति गौरव को पहचाना। यह जनजाति समाज सिर्फ देखने में सीधा साधा देशभक्ति नहीं है, यह वह समाज है जिसने जब जब इस देश पर कोई संकट आया है तो रक्षा करने के लिए जनजाति समाज हमेशा अग्रसर रहा है। ऐसे को पहचाना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इसीलिए आज हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजाति समाज को अमृतकाल के अवसर में 75 साल की आजादी के पश्चात भारत के पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है तो वो जनजाति महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहां पर सुशोभित किया। देश के सर्वोच्च पद पर यह सबसे बड़ा सम्मान आजाद भारत में जनजाति समाज को और जनजाति समाज से निकली हुई साधारण परिवार से एक महिला जिन्होंने जीवन को में जीते हुए भारत की मूल्य और भारत की धारणाओं को साथ समावेश करते हुए जीवन व्यतीत किया, ऐसे महान विभूति को भारत की राष्ट्रपति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और जनजाति समाज को एक स्थान देने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से मैं जब जनजाति समुदाय के साथियों से मिल रहा हूं तो मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहली बार भारत सरकार में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में जनजाति समाज को दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज एनडीए की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं और त्रिपुरा में 5 मंत्री ट्राइबल हैं और वो जनजाति समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने जनजाति समाज को भारत की मुख्य धारा का पार्ट माना, अंश माना। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि भारत रत्न अटल किसी ने सुध नहीं ली जनजातियों की, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री, अगर जनजाति मंत्रालय जनजाति के भाइयों के विकास के किसी ने भी स्थापित किया तो वो भारत के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी चिंता की। और आज हमारे जनजाति क्षेत्र से संबंध रखने वाले आपकी तरह जमीन से निकले हुए अर्जुन मुंडा जी आज वो भी मंत्री के रूप में हम सब लोगों को जीवन में जनजाति समुदाय की चिंता कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय ट्राइबल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल्स, इसकी स्थापना 75 साल बाद हुई है। यानी 75 साल में किसी सरकार को यह नहीं लगा कि नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए, ये खोलने का काम भी किया तो वह मोदी जी ने किया और अमित शाह ने उसका उद्घाटन करके वह किया। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आज दिन तक जनजाति गौरव दिवस ही नहीं मनाया जाता। जनजाति गौरव दिवस के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता था। के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे यहां 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को वह जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और जनजाति समुदाय को गौरव प्रदान करने का मौका दिया। तो इस सरकार ने किया, ये भी हमको रखना चाहिए। आज जब मैं यहां आया हूं
तो मुझे ये घोषणा करते हुए भी अच्छा लगता है कि भारत सरकार ने फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगभग 40-66% लोगों के स्थान से उसको हटा दिया है और आपको मुख्य धारा देने का एक मौका मिल रहा है। उसी तरीके से 27 सेंटर्स ट्राइबल रिसर्च सेंटर खोले गए। দাবি পূরণ করার ক্ষমতাও তো আমার থাকতে হবে। তাহলে এই দাবি পূরণ করার ক্ষমতা সাবুলিয়াগো একমাত্র কেন্দ্র নিয়াগো। কেন্দ্রের নেতৃত্ব আপনি বড় ওয়েলকাম ফাইনালি চিনি দরকার। তামু কক সালাম চিনি বাগাই জমিয়া রবই সংচিনি পুরা রাজধানী চিনি রাজধানী আর বিশেষ করে এই নিয়ে হচ্ছে জনজাতি এমএলএ জনজাতি এমডিসি জনজাতি এমপি যত মন্ত্রী তিনি সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছে মালাইকা। এমনকি অন্যান্য দল যিনি আইপিএফটি সহ তাই অনেক বুদ্ধিজীবীরা তিনি জেপি নাড্ডা জীবে মালাই কক নারকা আবার স্বাভাবিক যখন সর্বভারতীয় সভাপতি ভাইও ভবে মালাই বিনি পোশাক তিনি সমস্যা দিছে রমানি টিপ্রাসা হিনি সে কক সই দঙ্গ থানচাবর নাই খবর থানচা ভাই না থানচানি বাগি তো সামু কাহাম খাই ফুরুনা নাই থানচানি বাগি जों दिल्ली बाय आजोना नाय दिल्ली सिनि हाम रेखि रेखि सिनि थानचा फैनाय बुलाय बिसिं तो बिसिं दै कखनो थानचा फैया आबुनि बागिनो जों যখন এমএলএ এমডিসি জনপ্রতিনিধি তোমরা চিনি জেপি নাড্ডা ছিল পুরো চিনি রাজ্য কংগ্রেস দিছে শাখা সংসাইমানো ও এডিসি ইয়াগো রাংগ্রে সাংবিধানিক ভাবে তাইবো নাই তো যেটা অভিযোগ হয় তো আগে সিপিআইএম 20-25 বছর ক্ষমতা তখনই পড়ে সাংবিধানিক এডিসি ইয়াগো যে রাম पे ক্ষমতা রিনানি সব তমনি আবু বড় কোনদিন চেষ্টা খেলিয়া চেষ্টা উদ্যোগ করে তুলিয়াছে আমরা চিন্তা খাইয়া যে এডিসি এলাকা যে প্রশাসন আমরা চিন্তায় বহুত সংস্কার ঘেরানো আপনি বাগিরেছেন সুপারিশ খাইয়া যখন হোম মিনিস্ট্রি থেকে স্ট্যান্ডিং কমিটি ত্রিপুরা जो भयो जों बर बाय मालय जों कय एडिसि त्रिस्तरीय व्यवस्था चालू जाते बीसी विलेज काउंसिल सागो सब जोनाल इलेक्टेड बॉडी जोनाल लेवले इलेक्टेड बॉडी এবং বড় বড়মি এলাকাও পরিকল্পনা এবং কার্যকরী খাইনানি বড় ক্ষমতা রিনানি উঠু ইলেকশন বিশেষ করে ইলেক্টেড বডিও নাই আরো প্ল্যানিং খাই নাই বাজেট খাই নাই অ্যাকশন প্ল্যান খাই নাই এবং আবনো এক্সিকিউট কো খাই নাই তাহলে রাং নিয়ম মাফিক সঙ্গে এডিসি লড়িনারি নাই আবনো রাজ্য মন্ত্রী সভা চিনি বিজেপি এবং আইপিএফটি যে সরকার রাজ্য ক্যাবিনেট আছে এডিসি ভাবে 25টা যেটা 30টা 30টা 28 ইলেকশন তাই দুইজন যিনি রাজ্যপাল মনোনীত আবার 50টা খেলে নিবা গেছে সুপারিশ খাইছে এবং টাউনশিপ তাই বিভিন্ন ক্ষমতা एडिसि नियागो याफाना बागै जों मियाबो कक हिसाबै जों मियाबो जेपि नाडनो सागा এবং এডিসি নাম করেনি বাগै ব যতদিন থেকে ন বছর সুমানা নিব কক সাজা কাজে এই যে এডিসি তাবক যে প্রশাসন
बर' क्षमता फाइनो नागिरदों सागा जों बे प्रसानि बिसिखौ थांजा नै ताबो थां आमथानि बिसिखौ थांजा ताबो लुगैदों चेयारमेन सेक्रेटारि चेयारमेन नि साब जुनाल বিভিন্ন জায়গায় সাব জুনাল রব जोंलुखौ কোনো জায়গায় 3 জন চেয়ারম্যান পাল্টো জায়গা আমাদের থাকছে তারপরে जोंलुखै দেব বিশাখো এডিসিও বুমানি তপনি রাবার বাগানো হরিমানি পুকিরি রগবরা আরো পৃথিবী ওই বুথারমানি বিভিন্ন ভাবে যে বড় সামুখাই তো দাও গাও কোনদিন থানজানি লাগাইয়া আবার থানজানা বেরানির বাগে जोंलुखा টাকার জলাবাতিনি একটা স্বভাব খরচা বুড়ি ফেগানি বিনি বুখাও ইয়াগরি অভিনয় চিনি আ বুখো বউ जोंना ভিডিও কাই দেখা जोंलुखा মিডিয়া রকম जोंलुखा মিডিয়া রকম পাচারফাই দङो ও সিকামবো जों বিশ্রামগঞ্জ जोंलुखा সাবনি কবাই আমথারাव थाङै साबना आक्रमण खालाय পরিষ্কার দাবক জনগণ বুঝি দङो नों একদিকে সাও থামচা অন্যদিকে সাও নন সরাতাম স্যার বলাই তলাই বুঝি তকদি আমনি মাত্র থামচা ফাইগলা তো থামচা হিকে जों থামচানি ফাইना नालाय থামচা माहाय गेरो फाइनाय जों रमनि जों क्षमता फाइनानि परे जों साइ जिने 184 जन राजारा तमनि बर'नि इतिहास ना सिनि सिबिएम रक सिनि हुकुमो मुकुमो लाइबुना प्रसेस आबुनि बागै जों महाराजा बिक्रम मानिकनि मुक्त ছুটি ঘোষণা নির্মাণের সাথে সাথে বিভিন্ন সমূহনি বিশিষ্ট চিনি জনজাতির রচন সম্মান 19টা জনজাতি সম্প্রদায় দালং সম্প্রদায় বড়সং তাইব ইনক্লুশন বড় যে দাবি তখনই দীর্ঘদিনই আবচি সরকার ফাইমানি পড়ে আম যখন পার্লামেন্ট আম কক্সা রাজ্য অপরিচিত তখন মুখ্যমন্ত্রী চিনি ডক্টর মানিক সাহা রাজ্যসভা এমপি তো বড় কম দালরং দীর্ঘদিন পরে দিমান বড় তিনি দালরং চিনি এসটি লিস্ট বড় ইনক্লুশন এর সুযোগ মাখা আবহাওয়া বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী বরং সংস্কৃতি উন্নয়নের বাকি চিনি সরকার সংখ্যায় তো চিনি কাস্টমারি লোনই ব্যাপার তো जों চিনি হদা হামক্রাই অথবা চিনি জনজাতি হামক্রাই মন্ত্রী বাই কক্সাকা অনেকবার চিনি আচুকলাই কাজন ববিনি অফিসার বাই আচুকা সমাজপতির বাই আচুকা আও বসে আগামী দিন চিনি যে দাবি মোতাবেক जों গিরানি চেষ্টা করিতো কারণ जों সাইবো চিনি মানে কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট নি কাইসা রায় বসাবো তো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বড় গাবনি উদ্যোগ লতো এই সামাতগো অরজন সাইমনো ত্রিপুরা সম্প্রদায় থেকে শুরু করে কিছু কিছু সম্প্রদায় নি তাবক এডিসি নো তাই ওই মতামত নানা নিবাগে চিনি রাজ্য সরকার হাই হাই বিনি মতামত দিওই চিনি এডিসি প্রশাসন নিয়াগো যে পাঠক বিভাগ এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরা সম্প্রদায় কাজকুমারী ল সহ আবারো যদি বড় নেওয়ানি পাস কে রওয়া কালকে যে বাবার আগামী দিনে সে কাজ করে কেন চেষ্টা তো কাজে মহারাজা মানে বিশেষ করে জনজাতির নিজের সম্মান চিনি সরকার ফেরানি পড়ে जोंलुखा সংস্কৃতি উন্নতির বাগে চিনি নরক সাইমন ভারতবর্ষের ইতিহাস দ্রৌপদী মুর্মু জি তিনি জনজাতি সমাজ বনজং রাষ্ট্রনি প্রধান খাইরিকা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি বনবিকা হেড অফ স্টেট
সংবিধান মোতাবেক বিনি নাম হইছে রাষ্ট্র চলিব তাহলে চিনি সরকার চিনি পার্টি सबका साथ सबका विकास এর সামনে এর আগে শ্রীলঙ্কা এপিজে আব্দুল বসিরি অন্য সম্প্রদায় থেকে অমন আগে রামনাথ কোবিন্দজি বড় দলিত সমাজ থেকে তারপর দ্রৌপদী মুর্মুজি চিনি জনজাতি সমাজ থেকে বই এবং চিনি জনজাতি সমাজ বড় রাষ্ট্রপতি এই যে রাষ্ট্রপতি ইলেকশন পূর্ব লোকরা যারা আঞ্চলিক দল খেলে না বরং রাষ্ট্রপতি সমাজ জনজাতি সমাজ রাষ্ট্রপতি মানব বড় খুশি মনে অনেকে আমরা দুইজন বিভিন্ন প্রচারক থাকা রেলি খালাই কাছে কামি রোগ ভূত রোগ মনোগ রোগ বিভিন্ন সাবডিভিশন রোগ বড় বাধা আজ বড় তাম বার্তাদি বড় বার্তাদি ও বড় জনজাতি বিরোধী অর্থাৎ মোদী সরকার বিজেপি যে সমুখ কাহাম খাইতো আপন বড় বাধা নিত আপন বিরুদ্ধে বড় অর্থাৎ জনজাতি বিরোধী তিনি শ্রী গণনারী রাষ্ট্রপ্রধান সমাজ থেকে और राष्ट्रपति पुरस्कार मानाई तब वैसी समाज ने कयजनों का हिसाब के सीपीएम 25 বছর নিলিয়া जो तमलो 5 लोग का টিউজেস कांग्रेस एनपी বিভিন্ন দল বড় করিলিয়া চীনী সরকার মাত্র 3 4.5 বছর টাকা 3 বছরে বেশি গেছেন তিনজন তিনি সমাজ থেকে শিল্পী বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার একজন না তিনজন চুরিখা পুইলারিকা থাঙ্গা দালং যে দালং সমাজের সংস্কৃতি বিনি মুখ্যমন্ত্রী থাঙ্গা দালং ছিল পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড চুরিখা আপনি পড়েছেন রেখা বেনিচন্দ্র জমা যে কীর্তন শুনানি করুন অন্যান্য সমুখ করুন কীর্তন খাইলে করুন তিনি হুকুমের নারণায় সেই বেনিচন্দ্র জমা দিয়ে সকাল দেখাচ্ছেন হজাগিরিল সারা বিশ্ব যে পপুলার এবং জাতির কাইসা মুসামুনি বিশিগ সারা বিশ্ব তেলাগি থাকবানি আজ মুসা তিনি সত্তারাম রিয়া जों सत्ताराम रिया राष्ट्रपति पुरस्कार रिहा आबस किसिनि जनजाति समाज विभागे गर्व ताई सम्मानित जों बीजेपी रो এই যে সামন্তাঙ্গনি অব কিসিনি তীব্রসা এবং জনজাতি সমাজ বিভাগে যাবে তো কাজেই সে ওয়ানশন নাই শুধু কথা বললে হয় না কাজ করে দেখাতে হবে কাজ করে যদি দেখাতে না পারেন তাহলে কিন্তু জনগণ ক্ষমা করবে না আর তার জন্য আমরা দেখেছি এটা প্রমাণ আগামী দিনেও আবার হবে আঞ্চলিক দলগুলি কথা বেশি বলে মারপিট ছাড়া তারা কিছু বুঝে না না আদর্শ না নীতি না কিছু করে দেখানোর ক্ষমতা তাদের আছে মারপিট ছাড়া ওই দিল্লি থেকে রেল এনে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই দিল্লি থেকে জাতীয় সড়ক এনে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই দিল্লি থেকে সৈনিক বিদ্যালয় একলব্য বিদ্যালয় নবোদয় বিদ্যালয় বা ওই আমরা এখন নতুন হসপিটাল করার যে প্রস্তাব এবং সেটা যে কাজ শুরু হয়েছে এরকম মেডিকেল কলেজ এনে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের আছে মারপিট ছাড়া আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছু নেই যদি এতই একতা তারা চেয়ে থাকে তাহলে এরকম মারপিট তো আমরা বলি না থাকুক আমি উন্নতায় কক্সাই তো আমি বেশি সারা কক্সাই অনেক সাইমন তিনি যে এডিসি তিনি জনজাতি বিভিন্ন বিষয়
সানাই থাকায় গেছেন দিল্লি তো থানা নাঙাই দিল্লি থাকবে বড় ছাও ভাই কক সানাই আপনি বাকি তো একটা লামা নাড়া নাঙাই জুলুকা মথানি চিনি হেড চিনি পদ্ধতি বমিও ভিডিও একটা লাইভ ফলাই বফাইয়ে বসাপো ওয়েলকাম নাদাজি আপনি আমরা হামবাই দিও কিন্তু সাথে সাথে আমার একটা প্রশ্ন প্রদ্যুৎ জিনিয়ার আপনার এই যে অনুরোধ আপনার স্বাগত জানানোর আপনার কর্মীরা কিন্তু এই মারপিট থেকে তারা বিরত থাকেনি আমরা কি ধরে নেব আপনার কোনো কন্ট্রোল নেই এইগুলো দেখা দরকার আপনি ওয়েলকাম করেছেন স্বাগত জানিয়ে ভালো কথা গণতন্ত্রে হওয়া উচিত গণতন্ত্রের আলোচনার টেবিল খোলা রাখা উচিত ওপেন রাখা উচিত কিন্তু একদিকে সানায় নাটাজি ওয়েলকাম তো ত্রিপুরা বা কুহুলুর নিরি কর্মী কন্ট্রোল খাই মেয়া আবো আগামী দিন নিনি বাগে হামলা আপনি বিচার খাইতেন জনগণ জনজাতি বিশেষ করে চিনি যে সবার শান্তি প্রিয় বড় চুনপুলারি তথা এবং এবং আঞ্চলিক দল সিপিএম এর সবাই বসে লোকা সিপিএম বিভিন্ন সময় উগ্রপন্থী উস্কানি বিভিন্ন ভাবে খুন খাওয়া সময় লোকা ফাইল হয়েছে সরকার ফাইলনি পড়ে কিছু রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব উগ্রপন্থীরা ভাই যোগাযোগ করার চেষ্টা রাখছে আমাদের কাছে খবর আছে কোনদিন শান্তি এবং উন্নয়নের মানে পথ হতে পারে না আমি আহ্বান জানাই এই মঞ্চ থেকে যারা বিপথে পরিচালিত অন্তঙ্গ যারা ওই সমাজ বিরোধী চিন্তাধারা খাইত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন আমাদের সবকা বিকাশ আমরা কাউকে বাদ দিয়ে চলার চিন্তাধারা আমরা করি না তা আপনি স্বাভাবিক জীবনটা ফাইদি এবং মূল স্রোত নরেন্দ্র মোদী যিনি যেটা হারায় একদিনও 1,47,000 লোক নির্বাচন আপনি বাকি তো রাজনীতি লাই তাবো পাহাড় जों সিপিএম তুই করে হিসাব ওরা যারা ফাইনাল আমরা চাইবো প্রত্যেক ভিলেজ কাউন্সিল প্রত্যেক পঞ্চায়েতে জল জীবন মিশন আমাদের উদ্যোগে আমাদের মাধ্যমে যত কামিও তুই দিন हर घर नल এবং हर नल में जल আর তুই রিনানি বাগে সরকার সম্মুখাই তো সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোন জায়গা পাইপলাইন নিকা কোন জায়গা কানেকশন নিকা কোন জায়গা তো আগামী দিনে টার্গেট নাও লামানি বাগে টার্গেট নাও সমুদ্র তো ন্যাশনাল হাইওয়ে যেখানে একটা মাত্র জাতীয় 44 ন্যাশনাল হাইওয়ে আজ এখন 8টা জাতীয় সড়ক আগামী দিনে তাই বসিনি কয়েকটা জাতীয় সড়ক ঘোষণা তাই উন্নয়ন তাহলে ত্রিপুরা জুড়ে করেনি মানে ত্রিপুরাসারে হাম করেনি মানে বিজেপি যেটা সমুদ্রান্ত বুঝি না এই যে এই যে উন্নয়ন আবু যদি বন্ধন খাগে চিনিবাগে তো কাজে যেভাবে রাজনীতি খাই হই যারা গৃহহীন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যে বড় যেভাবে শৌচালয় ব্যবস্থা খাই যে যেভাবে ব্যবস্থা খাইতে এবং 2 দিনের কানেকশন ফ্রি নক যেটা
হল নিরানি ব্যবস্থা কারেন্ট আবজীবন কারেন্ট ফ্রি আবনিময়কে সোলারনির মাধ্যমে এবং পুরো গ্রামীণ এলাকা কামি এলাকানো তুইছেন যেভাবে পরিকল্পনা আগেও সুমুখা কাউন্সিল রাম করে চিনি সরকার বিজেপি সরকার ফেমানি পড়ে যে গরম নবী তো বসিনি অর্থমন্ত্রী তাই উপমুখ্যমন্ত্রী বর্মাজি ফাই করে চিনি সরকার ফেমানি পড়ে ভিলেজ কাউন্সিল ডাইরেক্ট রাগ মানা দেয় সব নীতি আয়োগ থেকে চিনি মানে অর্থ কমিশন থেকে তো কাজে আগামী দিনে তাইব যোগ সংবিধান সংশোধন এডিসি এবং চিনি বড় তাইব এম্পাওয়ারমেন্ট ট্রেন হয় আর অনেক কম রাখ থাকা তাই অনেক কম সরাই তোলো তো কাজে এই চিনি নাইব ও যে হামরা ইনি নাইব অমনা যদি চৌচিরি কামিরো ফাইনাইছে বিভিন্ন ইলেকশন তোলো আরো যদি চিনি বিজেপি সরকার বিজেপি নি যদি ইয়াগো কলাইয়া অমরা ভুলাই তো নয় 25 বছর কমনি পড়ে সিপিএম হয় দল আঞ্চলিক দল যারা দিও থাকে তুবুরি ফেমি আবাই দল ইয়াগো যদি ক্ষমতা দিলি খাইকে চিনিবাকে ক্ষতি গায় जों डाइरेक्ट जेहेतु बिजेपि दङ नरेन्द्र मोदी जी भाई टाटा जी जों तुबै मारो जों थाङै मारो हिगे नर वानसुकनि तावनि जों बुइनि डाइरेक्ट जों थाराय जों साराय सिरि बिसिखौ फाइ दङ আর অনেক দল দङ নর নুকরা দিল্লিও অনেক অখাই কত কত সাও নরেন্দ্র মোদি নोंसिनि आरो सिनिया कहिनि साव আবার চিনি জেপি নাডাজি ফাইগাইকে ফ্লেক্স ব্যানার সবকে ওয়েলকাম হিম সাউ আবার তামবা তাম বাজবে মানো তো কাজে আবার হাইউনিয়া ওই ডাইরেক্ট সিনি কোন সারারি সাহেব মানো আবরি বাগে নজরতে যাগো जों খুব চিন্তাধারা খালায়ে जों শান্তি প্রিয় বরং जों উন্নয়ন নাও চিনি অনেক কিছু তমনি কমাজাগে তিনি जों अ जागा सफायगा तो काजे ताइबो जों कमाजागे दे आबनि खामानि चिनो त्रिपुरा हा अनेक ग्रेटार तमनि आगेও राजहरो जों म्यानमार पर्यन्त बें जों सिमाला साइमनो किन्तु आबनो सावताम खैगा जों साइमनो आबनि बागे बीजेपी दाइया तो काजे जों हाइनो हाइ ग्रेटार त्रिपुरा तमसिनि बाउन्डारि अ जागो जों যত ত্রিপুরা যারা তংনাই বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন এবং ধর্মনি বরক जों যাতে এক তঙ্গ অ ত্রিপুরার জন্য जों হাকরেনি নামতলামান অবচিনি যতনি চেষ্টা চিনি চুমা চুমা তংনাই হচ্ছে কক সাউনি হাইনা হাই যতরা গানি খাবানি হামজাবো তাই যতরা अगर नखलो बुया परे अनि कसाउ अरु पाइका बीजेपी आयोग त जनजाति मोर्चा आयोग पहिला ना जतरा रिक्वेस्ट खेराय आनी लोगी जतरा स्लोगान दिना बगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की हम भाई ধন্যবাদ সবাইকে মঞ্চে কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়তো আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জেপি নাড্ডা জি এসে হাজির হবেন মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আমাদের প্রতিমা মহোদয় রাজ্য মন্ত্রী সভা আমি হয়তো প্রায় সবাই আছেন একটু আগে আমাদের রামপদ জামাতিয়াজি শান্তনা চাকমাজি ওনারা আলোচনা করেছেন
শুরুতে একটু বাংলায় শুরু করে আমি কম্পরকে আসি। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মনোজ কান্তি মহোদয়, রামপ্রসাদ পাল মহোদয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রী, আমাদের রতন লাল মহোদয় আসছেন, বিধায়করা আছেন আমাদের মঞ্চে, আমাদের জনজাতি এমএলএ এবং এমডিসিরা, জনজাতি রাজ্য নেতৃত্ব অনেকেই উপস্থিত আছেন এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উনিও মানে আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমাদের কিছুক্ষণ বাদে উনিও এসে হাজির হবেন। তিনি অজমায়ের রামপদ বাবু শ্রী বরঙ্গনা মন্ত্রী বসাই থাকা একটা ঐতিহাসিক জমায়েত। ঐতিহাসিক জমায়েত মানে অর্থ অনেক দিক থেকে আমরা বিশ্লেষণ খাই মানুষ। জেপি নাড্ডাজি বিসিসি সভাপতি ওগনি পুইলা এবং থানায় কয়েক বছর जों कुमुलुंग और सभा खाइतुलु अमय एक ऐतिहासिक सर्वभारतीय सभापति कुमुलुंगनी सदर दफ्तर जेटा जनजातिर विभागे सांविधानिक प्रतिष्ठान যিনি হুকুম লাইবুমা যিনি হামক্রাই বিভাগে और एडीसी 6 शेड्यूल मुताबिक खाजापानी पड़े যিনি জনজাতির নিয়ে হামক্রাই বিভাগে যিনি एडीसी और एडीसी का सामुं तामी तो एडीसी रे तामो जुमजाल तो तामो सुविधा तो যিনি যারা জনজাতি যিনি শিক্ষা সংস্কৃতি সামাজিক অর্থনৈতিক সার্বিক বিকাশ বিভাগে যিনি পার্টি তাও অংশগ্রহণ যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি বড় যেমন কক নারায়ণ যিনি পার্টির কক সারায় তেমনি যিনি নেতৃত্ব হয় কক যোগ ও ত্রিপুরা রাজ্য যিনি এডিসি সহ পুরো রাজ্য এক ত্রিপুরা নারুকে বাহাই পাইছেন শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খাইনে নিচে অংশগ্রহণ আর কক রক সালাইনা বাগৈ যোগ এডিসি ও জন্য সমালোচনা আপনি বলবেন ঐতিহাসিক আর একটা ঐতিহাসিক এই কারণে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিছু কিছু রাজনৈতিক দল আমাদের জেপি নাড্ডাকে জানিয়ে পোস্টার ব্যানার টাঙিয়ে দিয়েছেন। আমরা এ থেকে বুঝতে পারি যে আমাদের নাড্ডাজিকে ত্রিপুরা রাজ্যের সবাই ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তারা জানেন যারা একটু রাস্তা আটকে দিয়ে আমাদের কর্মীদের উপরে একটু হুমকি দিয়ে একটু আক্রমণ করে যারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে তারাও জানে তাদেরকে দিল্লিতে যেতে হবে, দিল্লিতে গিয়ে আলোচনা করতে হবে। আর যারা বিশেষ করে আঞ্চলিক দল খাঁটি জনজাতি দরদি যারা দেখানোর চেষ্টা করে তাদেরকে তো উপায়ই নেই দিল্লিতে না আমনি বাগে তাকুরক জেপি নাড্ডা ছিল বড় ওয়েলকাম কেনারি বাদংখা ওয়েলকাম কেনারি স্বাগত জানানি বাদংখা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। আর একটা দিক আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু মহল থেকে এই কুমলুঙ্গের যে জনসভা তাতে বাধা দেওয়ার জন্য কিছু দোকানপাট বন্ধ করারও আহ্বান নাকি রেখেছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই
আমরা যদি দরজা বন্ধ করে রাখি, বাইরের হাওয়া যদি আমার ঘরের মধ্যে ঢুকতে না পারে, আমাদের ফ্রেশ অক্সিজেনের দরকার আছে কিনা? যিনি নখ দুয়ার খাওয়াই লাভ করে সর্বভারতীয় সভাপতি যে দল বিজেপি দল, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास এবং सबका प्रयास से विश्वास खेयो जनजाति करे धर्म जाति आरो करे जों जतनि हामग्रायनियो जतनि बागैजों एकता नायो एक भारत कमाइके चाहिँ त्रिपुरा राज्यमा श्रेष्ठ त्रिपुरामा आयो केन्द्रीय साहाय्य जों শুধু অরণি জনজাতিরা নখ দুয়ার খাওয়াই নখ আচক খাইকে আবদ্ধ ঘরের মধ্যে শুধু আমরাই যদি থাকি, কিচ্ছু হওয়ার নেই। বাইরের আলো বাতাস ঘরের মধ্যে যদি ঢুকতে না পারে, তাহলে সেই ঘরের ভিতরের যে পরিবেশটা সেটা নষ্ট হবে, দূষিত হবে। তার জন্য দরকার বাইরের মুক্ত বাতাস, মুক্ত হাওয়া। তার জন্য আমরা তো ভেবেছিলাম আমাদের খুমলুঙ্গে আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ওনার কাছে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা, আমাদের যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা, সাংবিধানিক যে অধিকারের কথা আমরা বলি, আমি তো দেখতে পাই আমি সবাই সংবিধানের বিশারদ বিশেষজ্ঞ, সবাই কেউ কেউ তো আমাকে সংবিধানের কপি দেওয়ার কথা বলে। তো সাংবিধানিক অধিকার পেতে গেলে দিল্লিতে যেতে হবে কিনা? দিল্লিও থানা নামে দেনা গিয়া দিল্লি যারা সহ গ্রেটার পিপলিনি কক, এই গ্রেটার পিপলিনি কক যারা সহ স্মলার ত্রিপুরা সহ বানা ত্রিপুরা রাজ্য বিভক্ত ফেরার হিসাব দেখা আপনি কি বিজেপি দায়ী? আপনি কি বিজেপি নি জনজাতি মোর্চা দায়ী? চৌন দায়ীয়া অনেক বড় বড় তোমার রাজনীতি খাইছা দীর্ঘদিন রবই বড় সাইমানো থানায় 70-75 বছর রবই বাসিন ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষে মার্জারমণি পরে 50 বছর কবি। এই 50 বছর ত্রিপুরা রাজ্যে হামকাইনো যদি নাই গাইকে অনেক বড় এমপি দিল্লিও থাকা, যিনি জনজাতি সমাজ নিয়ে অনেক বড় মন্ত্রী বংশা, এমপি বংশা, কিন্তু জনজাতির দিল্লি ও পার্লামেন্ট অথবা রাজ্য বিধানসভা তেমনি তাইব 30 বছর আগে বড় ছায়া, তেমনি তাইব 50 বছর আগে ছায়া। অনেক বড় বড় পরিবার নিয়ে বড় এমপি মন্ত্রী 3 বারের এমপি, 4 বারের এমপি, 5 বারের এমপি, কিন্তু থাইসা কক বড় দিল্লিও অথবা অ্যাসেম্বলিও কক কিসা চলতাবক চিনি মন্ত্রী জনজাতি মন্ত্রী বকিসা কক নারায়ণের চেষ্টা খাইকা বিনি দপ্তর উদ্যোগে চিনি রাজ্য সরকার তাও কিনা নাই তো ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতির তাবক অধিকার যে সম্মান আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি, সর্বভারতীয় সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি, উপস্থিত রয়েছেন এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মন মহোদয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এবং সমস্ত মন্ত্রী বিধায়ক যারা উপস্থিত হয়েছেন, এমডিসি এবং জনজাতি নেতৃত্ব,
রাজ্যের মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া সহ যারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সকলকে প্রণাম জানাই এবং দূর দূরান্ত থেকে এই রৌদ্রকে উপেক্ষা করে আমাদের এই মঞ্চে এই সভাতে যারা উপস্থিত হয়েছেন আমি তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা সৌভাগ্যবান, বিশেষ করে আমি সৌভাগ্যবান যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তিন পরমেশ্বর দ্বারা পরিচালিত হয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। আর এই ধরতিতে ভারতবর্ষের পূর্ণ আমাদের কাছেও তিন পরমেশ্বর রয়েছেন, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी। आज के আমাদের মধ্যে আমরা সৌভাগ্যবান এই তিন পরমেশ্বরের মধ্যে এক পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ণভূমি আমাদের জাগ্রত হয়েছে। বন্ধুগণ, আমি সদ্য একদিন হলো আমি দায়িত্ব নিয়েছি রাজ্য সভাপতি হিসাবে। আমি সৌভাগ্যবান আজকে যখন মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে যখন আমার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষকে রাষ্ট্রীয় সভাপতিকে আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম, আর ঠিক গাড়ির মাঝখানে আমি বসেছিলাম। দিকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসে সেই গাড়িতে যাচ্ছিল, আর আমি আমার সেই পরমেশ্বরের কাছে আমি বলছিলাম যে আমি খুব ভাগ্যশালী যে আমার সঙ্গে দুইজনের আশীর্বাদ, আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আশীর্বাদ যেমন রয়েছে, সঙ্গে আমার পাশে বসা দুইজন বরিষ্ঠ নেতৃত্ব যারা সরকারকে পরিচালনা করছে, মানুষের জন্য কাজ করছে, তাদেরও আশীর্বাদ সঙ্গে রয়েছে। কাজে আর আমার এই দেবদুর্লভ কার্যকর্তা যারা রয়েছে, যারা আজকে সমস্ত উপেক্ষা করে রৌদ্রকে উপেক্ষা করে এই ভারতীয় জনতা পার্টির জনসমাবেশে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকে আমাদের মিশন 2023 এই ত্রিপুরা রাজ্যে 60 এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন জয় করে আমরা এই পরমেশ্বর কাছে আমরা তাদেরকে উপহার চাই। তাই আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না, আপনারা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছেন আমাদের সর্বভারতীয় বক্তব্য শোনার জন্য। আমি শুধু আপনাদের কাছে করজোড়ে আবেদন রাখবো যে এখনো আজকের এই জনসমাবেশ থেকে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা 2018-তে এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে অত্যাচারী কমিউনিস্টকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম, আর 2023-এ আমরা এই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা সমস্ত কিছু লড়াই করে 2023-এ আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই আহ্বান রেখে আবার শেষ করছি। সবাই আমার সঙ্গে একবার বলুন, ভারত মাতা কি। আরে ভাই, জনসমাবেশ তিন পরমেশ্বরের মধ্যে একজন পরমেশ্বর বসে রয়েছে, আওয়াজ বুলন্দ होना चाहिए, आवाज में बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। अनेक धन्यवाद। अभी मैं मंच में बुलाना चाहूंगी हमारे एक्स सीएम आदरणीय विप्लव कुमार जी को। आप आए और हमारे सामने कुछ शब्द रखें। थैंक यू। अरे भाई अनाड़ी करो ना। मेरे साथ एक बार सब लोग, ये धूप कुछ नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है,
मैं सुन रहा था धूप के लिए आपको बधाई दिया जा रहा है, आपने कोई कष्ट नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं, पहली बार त्रिपुरा में, वो भी खुमलंग आपके बीच में आए हैं, जनजातियों के बीच में आए। सब एक साथ हाथ उठाइए, ऊपर मुष्टि बंद करिए, हाथ ऊपर उठना है, खुलना नहीं है। खुलेगा तो सीपीएम जाएगा अंदर। सब उठाओ, हाथ ऊपर, बोलो भारत माता की, भारत माता की, जेपी नड्डा की, जेपी नड्डा की, नरेंद्र भाई मोदी की। सभी के अनेक धन्यवाद। आज मैं यह बोलने के लिए नहीं आया हूं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बोलने के लिए अपने तरफ से बार बार बोल रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि आप जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को मिला है। और साथ ही साथ आज त्रिपुरा के धरती पर हमारे यशस्वी राष्ट्रीय सभापति आदरणीय जेपी नड्डा जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 18 करोड़ की जो मेंबरशिप की पार्टी है, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के लगातार जीत, जिन्होंने सोचा था उत्तर प्रदेश में हम जीत नहीं सकते, सबको धूल चटा दिया। जिन्होंने सोचा था 10 तारीख के बाद मोदी सरकार को हिलाएंगे, उत्तराखंड से हमारे सरकार ने हिला दिया, गोवा से हिला दिया, मणिपुर प्रदेश से हिला दिया। ये जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है, और वो आज महान व्यक्ति हमारे बीच में है। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश के तरफ से और जनजाति मोर्चाओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ मंच में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह महोदय, जो काम 2018 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया था, उसके आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा महोदय, केंद्रीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक महोदय, हमारे विनोद सोनकर जी, और यहाँ बैठे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, कृषिगण और दूर दूर से आए मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख और लड़ाकू कार्यकर्ता भाई बहनों, मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। इस धूप में आप लोग यहाँ एक साथ समागम हुए हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं 2 शब्द में खत्म करूंगा। मैं इस भूमि में बहुत आदर के साथ दोबारा जेपी नड्डा जी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये खुमलंग का भूमि है, ये महाराजा वीरभद्र किशन माणके का भूमि है। इस भूमि को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 से लगातार जनजाति के लिए जैसे विकास कल्याण हो रहा है, एक समय इस राज्य में को वोट बैंक के नाते व्यवहार किया करता था, कम्युनिस्ट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद जनजाति ने देखा, जो बरोमरा के नाम हताई को दूर हो गया, गंडा छड़ के नाम गंडा तो हो गया। आज उस दिशा में सरकार कामकाजी कर रहे हैं। महाराजा वीरभद्र किशोर माणके के नाम से एयरपोर्ट हो चुकी है। बहुत सारे काम हम लोगों ने किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से सुनना चाहूंगा, और मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मैं कहता हूं, जो आप लोग इस धरती को एक नया दिशा देने के लिए तैयार बैठे हैं, और आदरणीय नड्डा जी हमारे बीच में हैं, हम इनको सुनना चाहते हैं। और मैं साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ अपना विषय रखने के लिए बुलाना चाहता हूं, और इतना बोलते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, जिंदाबाद, जनजाति मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी खबरों का
একটা লাই বোমা সুজাগানি সাল ভারতবর্ষের পৃথিবীর মামলায় সাহেব পার্টি भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी न लाम सगु यार कतरमा कायसा गुथुलायनो गुथुलायनो और उपस्थित दङ श्री केंद्रीय मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी बल्लभवती श्री पूर्व आसने एमपी मुसाग्रेबुद्दी त्रिपुरा जी और सब आसाम त्रिपुरा प्रदेश के महामंत्री फरेन्द्र शर्मा जी तेरो सब श्री पार्टी एवं एमडीसी एमएलए प्रिंसिपल मंत्री शांतना साकमा जी तैसा तंखांगन सिनी बरंगन बेफिलात सब फाइनाय बनि लगो सिनी मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा जी सब फाइनाय तैसिनी भारतीय जनता पार्टी कताल राज्यनि सभापति नाय मुसां राजीव बर्षाजी बाबु सब फाइनाय बैसांगो बिराद सब फाइनाय जागा जागानि सब फाइनाय सादुं बुतुमा हनेने बेसर बेसर सागरनाय तु थांबाय हा नोरा प्लेस कन गय सुगु नो हासालमानि फाइमानि सादुं ताले तंनायबा बैतै बुतुमसे राजस्थान हाय जागा रबा 49 डिग्री मा जागा सबै नखलावा आसौय मंसा करिया के खाइने बालवा आसौयनाय आगे से छात्र संग्राम निजारा खाइने खाइ फाइबो हाइके निजना मंने मुसुगो बियायु जारा तनायरो ने अरलिया फाइये बिस्कांग सियारो का फाइ आसौ के बेला के जानाय तेनि बिसय खा बिसि गुदमा जरादै श्री त्रिपुरा आगे जारा कांग्रेस सीपीएम दीर्घ बছর राजनीति फाइखांखा श्री त्रिपुरा जिल्लानि बर लामा बुरलिया शिक्षा सुशिक्षित खाइलिया रांगि गरी खाइग्रांखा हाइनि चिकित्सानि क्षेत्र स्वास्थ्य निबो बाहायनो साखाम निबो बाहायनो डॉक्टर काहागे बरलिया हाइनि बांगिनि मुंसा गरी खाखा एमनकी दुई पर्यन्त सुनो खाली गलांगिया किन्तु चिनि सरकार फाइमानि परे 2018 नि परे गएको चिनि अर्थमा गएको पुलिस कांग्रेस केन्द्र शिक्षा नीति त्रिपुरा भाइके शिक्षा नीति फाइखा बनि लगो लगो जों क्षमा 125 विद्या ज्योति योजना और सारा त्रिपुरा 125 टी स्कूल नसों आधुनिकीकरण फाइखा बनि लगे लगे ताबक 24 खान एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल काइसरे बोर्डिंग हाउस जेटा चले दङ बहायनो बोर्डिंग हाउस या रेसिडेंशियल हॉस्टल ना खायनि बांगाय चिनि केंद्रीय मंत्री बरंगना अर्जुन मुंडा जी बसेखा ताबक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल तमा चिनि बरासरे एक स्कूल 480 जना बुरी 240 ला 240 परे आदिवासी बरद फानि सराय काइसा नारने परनाय ऑल स्कूल काखे दिल्ली बोर्ड ने इंग्लिश मीडियम हिंदी के खाइजा उन्नत धरনের शिक्षा काइसा क्लास मात्र 30 जन पेपर जागो ओ माहाके जों आइगेवा मात्र काइथा जों फाइ तो बखते 21 खान ताबो अर्थात 71 বছর 3টা जों ताबक 4 বছর 18 खान यान हाम्रो यानदे परे आगे निते काइने सेंसर फाइल छ काइने 21 खान ताबक
Ari bisungo kai bata bok solai tonggu 19 kan kake nok tanggari tonggu tagbus kan sekong mas di dok mas rong kake sar pasca nok pai bainai sini bersana berinai ari sik sini se je jati lo kisana kake sik khana kake khai nang age ni CPM ni pro kake 40 বছর রঙ 40টা হাই স্কুল হাই সেকেন্ডারি স্কুল 15 বছর ধরে মাস্টারপনে পাসিং লিয়া নীল চিনি বরগ্ন চিনি এডিসি এলাকাও চিনি লেবার স্নাবি লঙ্কা সিপিএম কংগ্রেস তথায় বলছো লগে বাকি যারা রিজনাল পার্টি খাইলে করব হাগে হাই নে দ্বিতীয় ভাই और राज्य একই সরকারকে খাইবে না কংগ্রেস আমল দুধ আমল শুধু মামানি কিন্তু কে রূপন মাসলিয়া কে বডি ক্ষমতা কি সরকার খাইবেরি লগে কি এডিশনাল হাইরে ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল খাই বাগিনাই কি রাজ্য সরকার বিপদে নেতৃত্বে জন সরকার তঙ্গ আপনার সিলে রখা আবতা দিল্লিব সিলেক্ট কমিটি তঙ্গ Biskango, অবশ্যই biskango ভাইনে চিনের জায়গা সব ভাইনে আর তোমার তঙ্গে জায়গা বুতঙ্গা খাসা এডিসি সাম তাবো 30 জন এমপিসি তঙ্গনি জায়গা 50 জন আঙ্গে আর নিবিসে বলি কথা হাইতেইনো 43 টা দপ্তর কলেজ জনাতে ইসো তঙ্গাই রাং বহাই দেব Busuk kan failai bono song jagungnai selection khaijagnai orang marnai কিন্তু থানায় এডিসি ইলেকশনে কক তমানি বিজেপি বা আইপি সরকার এডিসি ও ফাইকা আগে কিন্তু সি বড় বুঝিও মারি হাই বাংলাই বিয়াং বিয়াং ফাইনা और লালমতা ফাইনা কসাক সিবো সিবিএম সে কেমনে কখনাইয়া বিভিন্ন রিজনাল পার্টি যে তনাই আইপিএফ টিলান তিরামা থাং বড় আর জায়গা বড় কাহা তঙ্গুন কিন্তু বড় কাহা রংকে তো পামালিয়া বড় কাহা কে নরজাগি তংখা বড় পাতা রোজা গিয়া হাই গলে দে বড় ভাই হাইয়া বড় সুবিনা তকরু সুকরু একদম সেই হাই উতমু তিনি বড় নে হাকে কোন উনিয়া কোন দিন উনিয়া যতটা বাসুদেব কুটুম্ব খাইছে সারা পৃথিবীতে যে আতিথ্য করেন সে বড় সে অবশ্যই বড় পগি বেসাইয়া সে বসকা সে মাসিনাই কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরা সরকার উন্তমা সমতল এলাকাও নাই গে সমতল এলাকাও কেন্দ্র বিজেপি সরকার রাজ্য বিজেপি সরকার জেলা পরিষদ पंचायत समिति बीजेपी ग्राम पंचायत बाहर बीजेपी रांग्रह खाके बनो पंचायत सेक्रेटारी बनो सफाई नहीं सती भावे माइ दो किंतु जों खाके ने कपाल है हमन जों दुर्भाग्य आगे बीजेपी सरकार केंद्र तंगु राज्य तंगु एडीसी सीपीएम सरकार কিন্তু পরবর্তী হতা কাঙ্ক্ষিকা হাইনে জন থানে বিশিব এডিসি নির্বাচন লেখা একই ব্যাপার ফাইখা একটা বড় কলমে আসলে তীব্রামা থাহি হাইয়া যত চেয়ারম্যান পাইলে সিপে নাগে কেসামানছি কেসামানছি বড় কন্ট্রোলসি ফাইনা তার তীব্রামা থেকে বড় কাহার মুখাকে হাকে জিতাবক দেখো থাকে না বুতক তিনি বড় বুলাইমন তলাইমন নকশলাইমন রাবাতাম রাবাতাম পুইসারম হরই সখসাইরম লে পুখরি আরং ইচালা বিষ্ণুই নষ্ট খাইলা তক্তা খাও পু রইদ্রন চাইপাইরা হাকে মামলাইছে বড় কাবো হাকে খাইতো নির বুঝিনি না নাই ভারতীয় জনতা পার্টি থাকা সন্ত্রাসবাদী বিশ্বাসিয়া भारतीय जनता पार्टी खाके अंतिम मामला से करीना कम से कम 2 बेला माइचार वानी देखे फाने करीना तिसावानी री सभा रमाना
Sebana nak romano, sebana maiko sarmano, sebana kahakai rinja baisi firmano. Hanya menteri berang recruiting center, menteri berang sama ni aglo masuk di school. Ada program itu menurut kita mah. Dia kena berusaha. Jara class 1 থেকে 5 jara kahakai private firman. Baru kaca si aglo bawa test kau. Number kah masuk, body masuk. Bikran itu saya kerja itu saya kemalia. Bono nahu ide matro kanai me masni. Suruh terga ano. Jenderal daftar di Kuala daftar di Menteri saja kan. Ang logo masuk ini. Tapi kerja itu sama. 300 ta parawo, sini borong di parawo, jenderal di parawo. Sini borong di parawo, 300 ta. Kuti khulok nai khulok ini mang na pegla tribal ani daftar thaika master beton rodai nirni busana da ko sida phirnai class 6 ka kaine নবোদয় বিদ্যালয় এগুলো বিদ্যালয় সঙ্গী স্কুল সারা ভারতবর্ষ 10,000 বিদ্যালয় সোশ্যাল তম স্কুল তম আলকান থামাই যা হাকে phirnai banginai ta formasi sei nai nirni dalao phaina koine busro nih nawa thamani logo parawa ছাত্র মা বসে তম লেখাতে কেজি1 কেজি2 লিসিনি সর্বশেষ সেমানি ক্লাস 5 ধরনা আনি দপ্তর ট্রাইবাল দপ্তর রাজ্য সরকার নি মাংনাকে ফিরনাই শুধু আছে দিয়া আপনি মাস্টার ট্রেনিং রয় নাই পারানি মাস্টার 12 মাস্টার বড় মাস্টার নি উঠে পড়ে দেখে পান অসুর 300 या বড় নাম খাকে 3000 telang tangan itu 300 di jaga 3000 telang tangan. Hanya bagaimana sekali tangan. Sini bersama mudi di naik dulu. Rentak baik sida ke kaya di bangina. Jika sedang naik dulu. Hanya itu, jauh ni sini bersama rentak baik sida kaya dulu hangap he. Beli boleh tempat boleh biang tangan. Bawa ini cara malu bersama mudi ini. Nidese tangan Julai mas ni 14-15 tarik Bayo mantan na জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সারা ভারতবর্ষ নি ফাইনা অর্জুন মুন্ডা দিবা বিশেষ তুলুতে কেন্দ্র মন্ত্রী বো ফাইমি না মোদি জি ভাই সাজামনি ভাঙি না বাহাই ফে কুমথাই বাড়ানো ও বড় তো ফাটা জনজাতি না কুসুরতি সামাজিক করে নাইতোবি সামনে ভাঙি না তালন্দ্রের ক্লাস 3 নিসিনি 5 জরা আশ্রম বিদ্যালয় দিবা চলে যাবো আর জন কুচিনি মাত্রে ভর্তি খাইও না বন্দি প্রাণ নি পরে কে নবুদয় তাও telanjang naik, global telanjang naik. Ada 2 pore kape, thanai Julai pasti 21 tarik Delhi wo, arai kali jaga ni panggil ang doi kai phaile ha, ar ye phaile, for the Singhpuri ji mantri tongnai, land ni mantri, jaga ni mantri, bo dekhi ni sidar horai, ek jaga arai kali jaga, ar ye kotor hostel tanginai. Sini bersama orang aglo model sini tuali pore ke arolia BA pore winai masa DM SDM IS officer SP omai senang bangina lama senang itu beda sebab Bharatiya Janata Party netritwe je sarkar ta Tripura cholai tanggo Bharate je cholai tanggo bono tangan hoyto dek nai কিন্তু নাও থাকি নাই ফেলে হা 21 তারিখ anghai ne nagpan haune ta senta bersang di sini hai bang lo khat di sini sarkar ni proti nahoni sing tama khai kang bol nai mai dong free mai dong na free tui free hor free mai su nai free bono sawi nai khija nai khi thai free biti biar ka bhagai free hai ni sing emon ki masa serai atai ni 10,000 bunga এমনকি ডেলিভারি গাড়ি নাওনি হাসপাতাল থানা হাসপাতালে নাও ফাইনে পর্যন্ত গাড়ি ভাড়া সরকার রও বলছে মাছি না সিমাই মারা না বলছাঙ্গ মা রও না যে সরকার বল যতন জনগণের সরকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী না আগের মুখ্যমন্ত্রী মানিসর সঙ্গে বল সিপিএম পার্টির মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মুখ্যমন্ত্রী থাকে जनता जनार्दन ने मुख्यमंत्री श्री प्रधानमंत्री मोदी जी वो प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक
সেবাহী সংগঠন সেবানগরীর সংগঠন তৈরি বলিব প্রকার সৌজা হাই তিনি দেবী নাতা যে যাওয়ার ফাইনাল বহু সেবাহী সংগঠনের সারা ভারতবর্ষ নেই সারা পৃথিবীর মামলায় পার্টিগত তুমি আসফ খান অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর ফাইনাল বহু চিনার নাই খায় নাই দেব ও পার্টিতে তিনি জনজাতির তিনি বড় সমর্থনে খাই থানায় 2018 সাল বই প্রথম সবাই না বিজেপি না বুঝ জায়গা বই হকা ও বিজেপি ভাইনে ও কংগ্রেস ভাই কমিউনিস্ট হাই ওয়াজেনি পার্টি সারা ওয়াজেনি পার্টি ya ভারতবর্ষের সংসদ তথা পার্লামেন্ট 545 জন এমপি 545 জন এমপি চলে 500 জন এমপি দল पार्टी का 303 प्लस बाकी তিনি সহযোগী সহকাকে 450 নিবারা এমপি দিনে তাও ভারতীয় জনতা পার্টি মোদি সেবরমা বেশ দুগ্র হাইনো 2018 সন তিনি বিভাজনের সিট মানে 60 নিবিসের 20 নিবিসের 18 নিরব যতন ভারতীয় জনতা পার্টি না হই নাই আইপিএফ এর রহা 10টা হংকে বিজেপি র লাগলা 18টা বিজেপি র রলা হাইনে ভাঙে মোদি তোমার লেখা बताओ टेरिटोरियल काउंसिल खाए नहीं है सिनी 30 डिविजन को 50 खाए नहीं भांगी है बतलान खान तो जागा संपत्ति रोल 8 2 कोटी 72 लाख का पैकेज ला जेका फाइनल निर्मला सीतारमण जी बांगो फाइनल भारती लक्ष्मी अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फाइनल फाइनल सालाने वर्तमान का 1300 कोटी 1 कोटी या 2 कोटी या 10 कोटी या 10 कोटी या 100 कोटी या 1 कोटी के 100 लाख होइছে 1 कोटी का 1300 कोटी रां চিনি বুকুমবারা অর্থাৎ জনজাতি কল্যাণ নিবাঙ্গি নাই রয় প্লান থাকা কাজে এসেন বিজেপি এর বড় রোজাগ মুদি না হয় বড় যে মাছি না কিন্তু তাও বুঝি কাম বাচ্চা সে বুঝি আখো সে মা বুঝি নাই থাঙ্গে নাই নিও দিও ভাই খাই তো করে না তো দিদি কো খাই থাঙ্গাই নগো থাঙ্গে যত নগো মা খাই নাই বাতা থেকে 5 নাই কৃষক না বছর 6000 কমানি মাইরং ফ্রি হই কমানি 500 টাকা নি হইছে বিশাব বিয়া লাগা পা কাগে বিতে মাংনা মামানি ওমা হে কাবাং মা স্কিম দম hai ke klai kemani na sen masih ma mai chai bosau mudi se uttar purbo dari puwedi ke sal pawi nai bojo di sal le pohon ya ka ke bahai ke dia sunnati nai hani bangini purbaঞ্চল population kang sal ma khlai nai hani bosai to mamai se unen mang nai hani रेल लाइन থেকে তাবা আখর থাঙ্গাই ফাঙ্গাকে 1000 কিলোমিটার তিনি লামা কমাই পাই নাই কম হই পাই নাই কলকাতা নি ত্রিপুরা মানি ভাইয়ানি 1600 কিলোমিটার তাবা আখর রাতে সুনামরাতে দুই বেঠা কাকে মাত্র 550 কিলোমিটার তার মানে 1000 কিলোমিটার কমাই থাক পাই নাই তিনি মানে কোনই সব পিয়াজ খেয়ে পাঁচ গই না কে বলে তিনি বেশি কম সেন করি না ইয়া কমাই থাক পাই নাই সিমেন্ট নিছিনি পাঁচ গই না সমস্ত ধরে মানে কমাই পাই নাই কাজে আংবার কবাং কক সালিয়া আনি গুলো এমপি তনাই মন্ত্রী তনাই তো একটা কগাং সাউ জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী আরো যাবে হ্যাঁ বোম্বে কক সালাইপুর সালাই না হ্যাঁ আনি দপ্তরি সামনা বড় খাইলে খাই নাই শুধু আসল সামু আনিয়া আনি কাকে জনজাতি যারা তনাই তিনি বড় ফেজাল তনাই বড় মাই মাসে তং বড় লামা করি তং বড় দুই মানু yang তং বড় কারণ করি তং বড় না করি তং বড় নাই না আং অমনা অরমা খাই নাই আং মা সানাই খাই নাই জানে যা কিন্তু আং সামনে অধিকার ভাই না হানি বংজন খানিব আটটা ডিস্ট্রিক্ট ডিভিশন চারটা ডিস্ট্রিক্ট পার্টি বাকি চারটা ডিস্ট্রিক্ট ভাই না যতন জায়গা ভাই না নিও যতন বাজাদি কেন ভাই সিগরি সকল খাইলে তাকিনি দি তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিকে পাইতাম এই কৌশলে আং থাকায় जों केवल आक्रमण खालाया किंतु केवल जों बुफाय काके फंसा बुखाय जों 10 खान टकनाय
আত্মরক্ষার্থে কালেজের মঞ্চ চাকরি তঙ্গ শ্রী সরকার তঙ্গ শ্রী মানিক শাহজি তঙ্গ শ্রী দেবী নাথাজি তঙ্গ শ্রী অমিত পয়সা তঙ্গ মামলায় পৃথিবীর জনপ্রিয় নেতা তিনি নরেন্দ্র মোদীজি তঙ্গ যেটা না বই যত্ন জার্মানির চ্যান্সেলর সময় মাথা এক কাইসা হা পৃথিবী কাইসা সাল এই কাইসা হা নরেন্দ্র মোদী বরিশাল साइकिल काहे बड़ी लोग नरेंद्र मोदी लेने आता हूँ मोदी है तो मुमकिन है मोदी है कहाँ गए पाए खलाइमान हाँ नहीं बंगलोर निर्माण पावो बखा माइक हंसाई ठंगी पूरी तो सारी ताकि थी निर्लोके सुनतांगो सारा भारतवर्ष तांगो सारा पृथ्वी में मामले से गणतंत्र को तांगो सारा भारतवर्ष ने एक स्कूली जनता निर्लोके उन्नयन बांगी शांति बांगी নাই সে উগ্রপন্থী খাই রইয়া দাঙ্গা খাই রইয়া আমরা দাঙ্গা করতে দেব না উগ্রপন্থী ঢুকতে দেব না সবগুলিকে ধরে ধরে যারা দুষ্ট উত্তরপ্রদেশে বুলডোজার বাবা এখানে বুলডোজার বাবা আছে কোনো উইরো নাই তাও না ওইসে কথা ওই যত না খাকা হাকা मंच बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की जय जतन हमारे সবাইকে নমস্কার আজকে খুমলুং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা জমায়েত হয়েছি আজকে আমাদের মূল আকর্ষণ আমাদের সর্বকালের সকলের প্রিয় আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজির আগমনে আজকের এই সভা আমি সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি রোদ্রের মধ্যেও আমাদের জনজাতিরা এত কষ্ট করে আজকে খুমলুঙে আমরা জমায়েত হয়েছি একটাই কারণ আমরা সবকা সাথ সবকা আমরা চাই তার জন্য আমরা এই জায়গাতে উপস্থিত হয়েছি আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের দিদি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া রয়েছেন আমাদের প্রিয় দাদা রেপদি ত্রিপুরা মহোদয় রয়েছেন আমাদের মাঝে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এমডিসি থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্য লেভেল থেকে শুরু করে প্রমুখ পর্যন্ত এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থক এবং বিশাল সংখ্যক আমাদের প্রিয় রিপোর্টার ঘন প্রত্যেককে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি আমি বেশি বলবো না শুধু এটুকু বলতে চাই আমাদের কেন্দ্রে যখন থেকে মোদীজির নেতৃত্বে সরকার হয়েছে 2014 সালে সেই তখন থেকে কিভাবে জাতি জনজাতি করা যায় সেই লক্ষ্যে আমাদের কেন্দ্র সরকার কাজ করছে এবং পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে 2018 সালে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হয়েছে সেই তখন কিভাবে এডিসি এলাকাকে উন্নয়ন করা যায় আমরা বিগত দিনে দেখেছি দীর্ঘ শাসন দেখেছি সেখানে দেখা যেত যে
করছে। অন্যদিকে যাব না, যেহেতু আমি যে দপ্তরের দায়িত্বে রয়েছে সেই বিষয়ে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। আমাদের বিশেষ করে আমাদের সরকার আসার পরে মহিলাদেরকে কিভাবে সশক্তিকরণ করা যায় সেই লক্ষ্যে আমরা 2022-এর ওমেন্স পলিসি তৈরি করেছি এবং সেটা একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। মহিলাদের জন্য 33% রিজার্ভেশন করা হয়েছে, সরকারি চাকরি হোক এবং আউটসোর্সিং চাকরি হোক। সেটা একটা বড় বিষয়, বিগত দিনে কখনো দেখা যায়নি এই ধরনের উদ্যোগ মহিলাদের জন্য। তার পাশাপাশি যে মহিলাদের সশক্তিকরণ করতে হবে, তার জন্য আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত করা, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করা। তো তার জন্য পুরুষ মহিলা আমাদের সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে। তার জন্য স্টল এবং শপিং মহলগুলোতে মহিলাদের জন্য 50% রিজার্ভেশন রাখা হয়েছে, যাতে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মহিলারা এগিয়ে যেতে পারে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকার কাজ করছে। বিশেষ ক্ষেত্রে জনজাতিদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে রিক্সা আমরা যে ব্যবহার করি, সেই রিক্সা আমরা জানি আমাদের আদিম রিক্সা। সেই রিক্সা কিন্তু এতদিন বিগত দিনেও ছিল, কিন্তু সেটা ছিল না। আজকে আমাদের সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে যখন থেকে হয়েছে, আমাদের সরকার কেন্দ্রে আছে, সেই তখন থেকে রিক্সাকে প্রমোট করা হয়েছে। এখন সমস্ত জায়গাতেই রিক্সার পরিচয় আমরা পাচ্ছি এবং যে কোনো প্রোগ্রামে রিক্সার ব্যবহার করা হয়। সেটার উদ্দেশ্য কি? আমাদের জনজাতিদের যে রিক্সা, সেই রিক্সাকে এবং জনজাতিদের তুলে ধরার কারণেই আজকে সেটা একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টি করছে বলেই সেটা প্রমোট হয়েছে। আজকে রিক্সার ব্যবহার চলছে। তার পাশাপাশি আমরা প্রত্যেকে অবগত আছি যে আমাদের এয়ারপোর্ট বিগত দিনে ছিল এবং উদ্যোগ কিন্তু আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। সেটা আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এবং ত্রিপুরা সরকারের নেতৃত্বে সেটা সম্ভব হয়েছে। সেটা বিগত দিনে সরকার, বিগত দিনে দল কখনো করেনি। তো আজকে আমাদের সরকার এবং দল চাই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য জাতি জনজাতি সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে। তার জন্য আমাদের এয়ারপোর্টের নামও মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালিকের নামে হয়েছে। তার পাশাপাশি এডিসিতে আমাদের যখন আমাদের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এসেছেন, সেই সময়ও আমাদের প্রচুর সংখ্যক ফান্ড দেওয়া হয়েছে। কেন দেওয়া হয়েছে? 1300 crore ফান্ড কেন দেওয়া হয়েছে? যে এডিসিকে যাতে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য সেটা করা হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় বলে থাকেন যে বিভিন্ন দল, আমি পৃথিবীর নাম বলে বলছি না। তো আমাদের উদ্দেশ্য যে উন্নয়ন করা। অনেকে দেখা যায় কোন ভাষণ যখনই হয়, সভা হয়, মিছিল হয়, শুধুমাত্র আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিভিন্ন ভাবে সমালোচনা করে। আমরা সেদিকে আমরা কম বলি, কেননা আমাদের সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং এতগুলো স্কিম করেছে, সেগুলো বলেই শেষ হয় না। তো আমাদের যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়ন আমরা প্রত্যেকেই জানি। যেমন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা যে করা হয়েছে, সেই যোজনার মাধ্যমে আমাদের 80 crore আমাদের যে জনগণ, সেই জনগণকে ফ্রি রেশন দেওয়া হয়েছে। এখনো ফ্রি রেশন দেওয়া হচ্ছে। সেটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমাদের কেন্দ্রে মোদীজি আছেন এবং কেন্দ্রে এবং
জনজাতি সরকার আসে বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। বিগত দিনে কখনো আমরা দেখতে পাইনি এই ধরনের যে গরিবের পাশে থাকা সরকার কখনো আমরা দেখতে পাইনি। সেটা একমাত্র আমাদের সরকার আছে বলেই সম্ভব হয়েছে। তার জন্য আমি বলতে চাইবো, জাতি জনজাতি যেহেতু আজকে আমাদের জনজাতি সভা, জাতিদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, আপনারা আমাদের সরকারকে বিশ্বাস রাখুন এবং ধৈর্য রাখুন যে একমাত্র আমাদের সরকার, একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার পারবে জনজাতিদের উন্নয়ন করতে। সেই এক্সাম্পল আমি বলছি যে আমাদের সরকার আসার পরে কখনো ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো সময় যে আমাদের যে কমিউনিটি, আমাদের বর্তমানে আমাদের কমিউনিটি আমাদের আছে, যে কখনো আমরা দেখতে পাইনি তাদেরকে নিয়ে কোন ধরনের সভা করা, মতামত জানা, এই ধরনের কখনো হয়নি। একমাত্র আমাদের সরকার আসার পরে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমস্ত আমাদের যে প্রধান রয়েছেন, যে আমাদের বিভিন্ন যে কমিউনিটি চৌধুরী কারবারি ধরনের বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটির প্রধান রয়েছেন, সমাজপতি রয়েছে, তাদেরকে নিয়ে আমাদের সরকার তাদের সুখ দুঃখে বিভিন্ন ধরনের তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদেরকে সম্মানিত মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। তার পাশাপাশি যে বিগত তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, তাদেরকে কোনো ধরনের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি, আজকে আমাদের সরকার সেই স্বীকৃতি, সামাজিক স্বীকৃতি যে আমাদের প্রধান রয়েছে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাহলে কিভাবে বলবেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যে জনজাতিদের জন্য কাজ করছে না? যদি সত্যি বিগত রাজনৈতিক দলগুলো যদি করত তাহলে সেই সময় কেন বললো না? তার পাশাপাশি আমি বলতে চাইবো, কেননা অনেকেই বলবেন, আমি তার জন্য বেশি বলবো না, তো আমাদের জেনে রাখা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় জনজাতি এলাকাতে গরিব অংশের যাদের গার্জিয়ান না, অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে বাচ্চাদের, তো সেটা আপনাদের জেনে নেওয়া দরকার। কেননা আমাদের সরকার, কেন্দ্র সরকার যে এখন যে কোন একটা বাচ্চা যদি 0 to 18 ইয়ারের বাচ্চা হয়, সেই সুযোগ পাওয়া যায়। গার্জিয়ান নেই, সেই বাচ্চাকে হোমে রাখার ক্ষেত্রে আমাদের হোম রয়েছে, সেখান থেকে পড়াশোনা করতে পারবে, সেই সুযোগ রয়েছে। তার পাশাপাশি যে বাড়িতে থেকেও পড়াশোনা করতে পারবে, আত্মীয়র বাড়িতে হতে পারে, কোন যে দাদুর বাড়িতে, তো সেখানে থেকে পড়াশোনা করে। পড়াশোনার জন্য মান্থলি তাদের জন্য 4,000 টাকা পাওয়া যাবে। সেটা বিগত দিনে আমরা 2,000 ছিল, ইদানিং আমরা 4,000 টাকা করেছি এবং সেই স্কিমের মাধ্যমে অনেক গরিব জনগণ সেই স্কিমটা নিতে পারবে। সেই স্কিমটার নাম হচ্ছে স্পন্সরশিপ স্কিম, ফস্টার কেয়ার স্কিম। সেই স্কিমের জানে না, তার জন্য আমি আজকে সবার মধ্যে আপনাদের মাঝে জানিয়ে দিলাম, যাতে করে গরিব অংশের জনগণ পড়াশোনার ক্ষেত্রে বঞ্চিত না হয়। তার পাশাপাশি আমাদের মোদীজি পোষণ অভিযান, যাতে করে অপুষ্টি দূর করা যায়। আমাদের যে পোষণ অভিযান, তার মাধ্যমে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার এবং সুপারভাইজারদের আমরা স্মার্টফোন দিয়েছি এবং কখনো কোনো সময় দেখিনি আমরা যে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে এলপিজি গ্যাস কানেকশন সম্ভব হয়েছে। সেটা সম্ভব হচ্ছে একমাত্র আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হয়েছে, সেটা সম্ভব হচ্ছে। অনেক কিছু বলার আছে, আমি শুধু এটুকুই বলবো যে আমাদের যুব সমাজকে সোজা
রাখতে হবে, সচেতন হতে হবে। বিভিন্ন ধরনের যারা করেন আপনাদেরকে ভুল বিভ্রান্তি করতে পারে, সেটাকে বাদ দিয়ে আপনাদের বর্তমান সরকার কি করছে সেটা দিকে আপনারা গুরুত্ব দেবেন এবং জেনে নেবেন সরকার কি কি স্কিম করেছে। পাশাপাশি বলবো নেশামুক্ত ভারত, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে হবে, নেশামুক্ত খুমলুং গড়তে হবে, আমাদের সমস্ত জনজাতি জাতিদের নেশামুক্ত হতে হবে। আমাদের যে যুবকরা সুস্থ থাকলেই তবে আমাদের সমাজের উন্নয়ন হবে, আমাদের দেশের উন্নয়ন হবে। আমাদের যে সংস্কৃতি, বিভিন্ন আমাদের জাতি গোষ্ঠী আমরা রয়েছে, আমাদের সংস্কৃতি উন্নয়ন হবে। তার জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে এবং নেশামুক্ত করতে হবে। भारतीय जनता पार्टी हागत आजुफां मोजां जेपि नादनो त्रिपुरा हाजो लामजाक सगो हास्टेनि जो तलुकुरक भारतीय जनता पार्टी हागतर आजुफां मोजां जेपि नादनो त्रिपुरा हाजो लामजाक सगो हास्टेनि जो तलुकुरक अबन पुला 28 आगस्ट सालमारिब त्रिपुरा हाजो दंग हागत आजुफां मोजां जेपि नादा आबनि बागै फाइनाय 29 आगस्ट सालमारिब TTAADSनि खुमुलुंग ख्लायजाकनाय कायसा कट लुगुथुम पान्दा अ लुगुथुम तलुकुरकनो फाइ मानजाकनानि बागै साख्लायमुं रोजागो आबायमुंखौ BJP कमिटि
Yeah.
भारतीय जनता पार्टीनि हागतर आजुकफां मोजां जेपि नाड्डा न त्रिपुरा हाजोआव लामजाक सगो हास्टेनि ज तलुकुरक भारतीय जनता पार्टीनि हागतर आजुकफां मोजां जेपि नाड्डा न त्रिपुरा हाजोआव लामजाक सगो हास्टेनि ज तलुकुरक আমাদের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে আজকের যে বিশাল জনসভা সেই জনসভায় উপস্থিত আছেন আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় উপস্থিত আছেন আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মন মহোদয় উপস্থিত একটু আগে যিনি এখানে বক্তব্য রাখলেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ইউনিয়ন এমওএস মিনিস্টার অফ স্টেট শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া উপস্থিত এই ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রীগণ আমাদের প্রদেশের প্রভারী শ্রী বিনীত শঙ্করজি ফণীন্দ্রনাথ শর্মাজি এবং সমস্ত অন্যান্য যারা কার্যকর্তারা মঞ্চে উপস্থিত আছেন তাদেরকে এবং এখানে উপস্থিত সমস্ত যারা কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন ভাই ও বোনেরা আছেন সবাইকে এবং আমাদের মিডিয়া বন্ধুদেরকে আমি আমার হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা জানি যে সর্ববৃহৎ একটা পার্টি এবং সেই পার্টি প্রায় 17 কোটি তার মেম্বার। সেই পার্টির আজকে রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ আমাদের মাঝখানে এসছে, এর জন্য আমি ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ত্রিপুরাতে এই নিয়ে তিনবার চেষ্টার পর উনি বিভিন্ন কারণে ত্রিপুরাতে আসা হয়নি। এর আগে 2018-তে উনি এসেছেন, কিন্তু উনি সভাপতি হওয়ার পর ওনার আর আসা হয়নি বিভিন্ন কারণে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা ত্রিপুরা সুন্দরী আহ্বানে উনার আশীর্বাদ নিতে উনি এখানে এসেছেন, এর জন্য ওনাকে অবশ্যই আবার আমি ধন্যবাদ দেব। বন্ধুগণ, ত্রিপুরাতে জাতি জনজাতি আমাদের এই যে মৈত্রী সেটা যেন সুদৃঢ় হয়, তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং আমাদের যে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সবসময় সর্বতভাবে উনি চেষ্টা করেন এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আপনারা সবাই জানেন যে কোভিড মোকাবেলার সময় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে আমাদের এখানে উপস্থিত আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাজি আমাদের কার্যকর্তাদের কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমরা কেউ রাস্তার মধ্যে বেরোতে পারতাম না, তখন সেই জায়গার মধ্যে উনি আমাদের ভার্চুয়াল মিটিং করে করে সমস্ত কার্যকর্তাকে মাঠে নামিয়েছে, যাতে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে মানুষ যেন না খেয়ে থাকে তার জন্য ব্যবস্থা, না খেয়ে থাকতে পারে তার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমরা খাবার পৌঁছে দিয়ে গেছি, কোভিড ভ্যাকসিনেশনের সময় উনার নির্দেশে আমরা কাজ করে গেছি। এইরকম একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝখানে আজকে এসছেন। আমরা সত্যি আজকে আনন্দিত এবং সময় সময় উনি যে নির্দেশিকা আমাদের দেন তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ পর্যন্ত উনার যে সবসময় উনাকে দেখেন এবং উনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উনাকে সবসময় উনাকে ভাবেন। তো এইরকম একজন ব্যক্তি আজকে এসছেন, আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না। আমরা ত্রিপুরা সরকার জনজাতিদের উন্নতির জন্য কি কি করে গেছেন বা
করছি সেই বিষয়গুলো এখানে আমার পূর্ব বক্তারা রেখেছেন। আমি আর এই বিষয়ে এখানে বিস্তৃতভাবে বলবো না, যার জন্য আপনারা এখানে আছে, যার কথা শোনার জন্য আপনারা এখানে এই রোদ্রের মধ্যে আপনারা বসে আছেন। আমরা সবাই এখন ওনার কথা শুনবো। এই দুই চারটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। बहुत बहुत धन्यवाद। आं जतनो कइनाय ताबो दिनै नियाव पान्दा जे बर'नि बागै संसार खाबा जे पान्दानि बागै सोंदि खुमलू में आ रहा है। उनका सबसे पहला भाषण ये त्रिपुरा प्रदेश में हमारे जनजाति त्रिपुरा भाई लोग के साथ, भाई बहन के साथ सामने होगा। इसलिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम चाहते हैं कि आप लोग सुने उनको। त्रिपुरा में अगले सामने और क्या होगा, क्या हो रहा है, नड्डा जी बताएंगे। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है, आप लोग कृपया मैदान में आ जाइए, थोड़ा गर्मी सहन करिए, क्योंकि इतिहास बार बार नहीं बनता है, एक बार ही बनता है। मंच पे उपस्थित मंत्रीगण एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मेरे सामने मेरे त्रिपुरा के भाइयों बहनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है जहां पर विश्व के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने यात्रा शुरू करेंगे त्रिपुरा के इलेक्शन के लिए। ये खुमलुंग से, खुमलुंग सबका है, सब त्रिपुरा का लिए है खुमलुंग, सबको सुनना चाहिए। और धंधा हमको भी चाहिए, हमको भी धंधा चाहिए अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए। हम चाहते हैं कि एडीसी और शक्तिशाली बने। सीपीएम टाइम में एडीसी को जो पैसा देता था उससे डबल हमने दिया है। ये कोई झूठ बात नहीं है, ये बात है मैथमेटिक्स का बात। 2 और 2 4 ही होता है। शेयर ऑफ टैक्सेस हमने डबल कर दिया है, और जो रिलीज हम स्टेट गवर्नमेंट से देता है एडीसी को, वो 56% हमने बढ़ा दिया है। किसी का मन में है कि बीजेपी एडीसी में नहीं है, सरकार नहीं है बीजेपी का, इसलिए हम लोग एडीसी को हम पैसा नहीं देते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है सीपीएम टाइम में जितना दिया इससे डबल दिया हमने। कोविड था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चिंता करता है कि किसका गवर्नमेंट एडीसी में, हम चिंता करते हैं हमारे त्रिपुरा के लिए। हम चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और एडीसी एक साथ काम करके त्रिपुरा का उन्नति करें। लेकिन कोई ये बात फैला रहा है, असत्य बात को बार बार फैला रहा है कि त्रिपुरा सरकार एडीसी को कम पैसा देता है, कम सुविधा देता है। आपको जान के खुशी होगी, हमारे सरकार का मैक्सिमम स्कीम त्रिपुरा के लिए है और एडीसी एरिया में ही है।
जो हम जानते हैं इतना दिन कांग्रेस सीपीएम का जो सरकार था वो पिपलासा लोग को वोट बैंक बना के रखते थे। फिर आज जो नया सरकार आया भारतीय जनता पार्टी का सरकार, हम चाहते हैं पिपलासा को अपना क्षमता मिले, अपना अधिकार मिले, अपना सम्मान मिले। हम चाहते हैं एडीसी को पैसा मिले। इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा, हमारा प्रधानमंत्री बोलता है कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन के बाद केवल मात्र राजनीति से सरकार नहीं चलता है। एडी से सरकारी हो, राज्य सरकारी हो, हम बैठ बैठ के राजनीति करेंगे और कुछ स्लोगन देंगे, इससे सरकार नहीं चलता है। सरकार चलता है राष्ट्र नीति से, सरकार चलता है राष्ट्र नीति से। समाज को कैसे हम शक्तिशाली बनाए, समाज को अधिकार कैसे दे, समाज को सम्मान कैसे दे। हमने वर्ल्ड बैंक से 1300 करोड़ रुपया लाके दिया जनजाति के लिए। ये बोलने से अभी बोलता है बहुत आदमी पैसा तो नहीं मिला, पैसा तो उठ के नहीं आएगा, स्कीम बनाना पड़ेगा। एडीसी ने कोई स्कीम दिया है क्या? स्कीम बना के दे, हम पैसा लगे देंगे। कोई बोलते हैं लैंड राइट्स नहीं है हमारा। ये सरकार आते ही एडीसी को कैसे शक्तिशाली बनाए, इसके लिए हमने कैबिनेट में सिद्धांत लिया है। हम चाहते हैं जनजाति शक्तिशाली बने, और जनजाति शक्तिशाली नहीं बनेगा तब श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं बनेगा। और राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बनेगा। राष्ट्र नीति यही बोलता है, समाज को शक्तिशाली बनाना, और हम इसमें विश्वास करते हैं। स्लोगन देने में कुछ नहीं होगा। बहुत सारे पार्टी आए हैं, बहुत सारे पार्टी गए हैं, स्लोगन दिए हैं, कुछ नहीं हुआ। ये सरकार पहली सरकार है जो सरकार ने कैबिनेट में सिद्धांत लिया है कि एडीसी को और क्षमता देना चाहिए। इस बात का चर्चा होना चाहिए, इस बात की चर्चा होना चाहिए कि सीपीएम के टाइम में कितना पैसा मिलता था एडीसी को, और बीजेपी के टाइम में कितना पैसा मिला। इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने बोला पहले ही, 2 और 2 4 ही होता है। मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता है। हमने 56% ज्यादा दे दिया। शेयर ऑफ टैक्सेस 140% मोर। पैसा के लिए एडीसी का उन्नति हो रहा है, ये बात गलत है। पहले था स्टेट गवर्नमेंट कभी एडीसी को इतना पैसा देता ही नहीं था। एडीसी में भी सीपीएम था, सरकार में भी सीपीएम था, लेकिन पैसा देने के टाइम में कभी ज्यादा पैसा एडीसी को दिया ही नहीं। आज एडीसी में जो भी सरकार हो, बीजेपी हो, जो भी हो, और नहीं हो बीजेपी, हम समाज के लिए काम करते हैं। हम समाज को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। ये एक बात नहीं कि हम चल रहे हैं आगे। आप लोग के पास मेरा इतना आवेदन रहेगा कि आप लोग
ढंग करिए, उन्नति के लिए करिए, ढंग करिए, अपना बच्चों को भविष्य बनाने के लिए ढंग करिए, ढंग करिए, देश और शक्तिशाली बने, ढंग करिए अपना भूमि रक्षा करने के लिए। जो सरकार, जो हमारे सरकार आप लोग को क्षमता दिया है, ढंग होगा तो इस कारण होगा। ढंग केवल मात्र इलेक्शन जीतने के लिए नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करता है। हमारा सरकार नहीं है तो पैसा मत दो। एक बंगला में बात है ना, हाथ में न मारे, भाते मारो, हाथ से मत मारो, भात से मारो। इसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक जनजाति सुरक्षित रहे, समाज हमारा सुंदर रहे। हम चाहते हैं एडीसी और शक्तिशाली बने और जनता के लिए काम करे। हमारा काम ही हमारा स्लोगन है। हमको इतना ज्यादा स्लोगन देने जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही हमारा स्लोगन है। मैं देख रहा हूँ नाटा जी অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। তাবু নারয়ব ফাইসব রাখা সিনি মন্ত্রী বখরব ফাইসব পাইজা সিনি মন্ত্রী সিনি এমডিসি এমএলএ জতন হামবায়া ফলো আনতাইসা आनी हर हाय सिनी मुरफिनाय आं राखी दे बोरमा जनजाति मोर्चानि स्टेट सेक्रेटारि दिनिनं पानानो कमथिंनाय ताय सिनी पानानो आं ताबु बुसखां आंना बाय मन्सो रोंनाय Pabuk sini sekarang kau narangai, sini hasilnya tentang state president, sini borong genang Rajiv Bhattacharya ji, bos sini sekarang kau narangai. Sunjata ni langsung lain please. 50% सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वो विकास की कहानी कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज जनजाति भाइयों पर जो सीपीएम की सरकार में वायलेंस होता था, आज हम कह सकते हैं कि वह आक्रमण और वो वायलेंस, वो जो आपके ऊपर अत्याचार होता था, वह विप्लव देव की पूर्व सरकार में
और मानिक शाह जी के नेतृत्व में अब समाप्त हो गया है। अब आप शांति से जी सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई। इसी तरीके से वामपंथियों के द्वारा जो गुंडागर्दी चलती थी, आप लोगों को तंग किया जाता था, उसको भी समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। उसी तरीके से एकलव्य स्कूल, जिसमें 270 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार खर्च करती थी, आज 1400 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है और एकलव्य स्कूल को आगे बढ़ा रही है। ट्राइबल स्टूडेंट पर एक एक्सपेंडिचर जहां 11,000 करोड़ रुपए था, मैं पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि नोट कर लें, आज उन पर 42,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो जनजातीय भाइयों को 970 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिलता था, आज 2,500 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिल रहा है। जनजातीय उपयोजना जो 21,000 करोड़ की थी, वो आज 86,000 करोड़ रुपए हो गई है। जल जीवन मिशन में अगर 6.5 करोड़ लोगों को पानी दिया जा रहा है, तो 1 करोड़ 20 लाख जनजाति लोग हैं जिनको पानी जल का व्यवस्था की जा रही है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में जहां 11 करोड़ परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, तो उसी 11 करोड़ में 50 लाख परिवार आदिवासी भाई हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 1 करोड़ 70 लाख आवास आते हैं त्रिपुरा में, तो उसमें से 40 लाख आवास यहां पर हम जनजाति भाइयों को दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि में अगर 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तो उस 11 करोड़ रुपए में 3 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि में, किसान जो है वो आदिवासी हैं देश भर में, ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परंपरा, इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो मोदी जी की सरकार ने की है। आज जनजाति के गौरव को बचाने के लिए जो जनजाति लोगों ने देश के लिए अपना योगदान किया है, उसको एक तरीके से म्यूजियम के रूप में स्थापित करने का काम किया है। काशी गारो आंदोलन, बीजू आंदोलन, कौल आंदोलन, मणिपुर आंदोलन, दुर्गावती आंदोलन और रानी कमलावती का जो सैक्रिफाइस था, उनका जो योगदान था, इस पर म्यूजियम बना करके इसको भी काम में लाने का काम किया, तो वह हमारी सरकार ने किया। मित्रों, अगर हम सीपीएम की सरकार की बात करें, तो उन्होंने 25 साल में जनजातियों को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा और ये महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, बहादुर जी, इनके बारे में भी अगर कोई नेशनल एयरपोर्ट बना करके उनको इज्जत देने का काम किया, तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये भी हमको याद रखना। और 450 करोड़ रुपए खर्च करके नेशनल म्यूजियम बना, नेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो चाहे वो थंगा डारलोंग हो, चाहे वो बेनीचंद जमातिया हो, चाहे वो बॉल म्यूजिक हो, और फिर चाहे वो बांसुरी हो, पद्मश्री दे करके जनजाति भाई को मुख्य धारा में काम करने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए मित्रों, मैं एक लंबी गाथा आपके सामने रख सकता हूं। जनजाति का विकास का नाम है, तो उसका दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। जनजातियों के विकास का अगर दूसरा नाम है, तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए, आपके इलाके में सीपीएम के दौरान वायलेंस होता था कि नहीं होता था? अत्याचार होता था कि नहीं होता था? बताइए, अत्याचार होता था कि नहीं होता था? कानून व्यवस्था दिखाया जाता था कि नहीं दिखाया जाता था? आज आपको शांति से जीने का अधिकार मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, विप्लव देव ने आपका विकास किया कि नहीं किया? आप बताइए, मानिक साहब का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक सरकार थी जिसने अंधेरगर्दी मचाई, एक सरकार थी जिसने आपको लूटा, एक सरकार थी जिसने आपकी चिंता नहीं की, और एक सरकार है जो आपकी चिंता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और इसलिए मित्रों, जब मैं इस जनसभा को संबोधित कर रहा हूं तो आपके माध्यम से 19 की 19 जनजाति भाइयों और बहनों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि जनजाति का विकास का पर्यायवाची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर विकास को मूर्त रूप देने वाला डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व करने वाले नेतृत्व है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उसी तरीके से यहां पर आपको डबल इंजन सरकार की प्रसाद को आप तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मानिक शाह, राजीव भट्टाचार्य, जिष्णु देव, विप्लव देव और ये तमाम मंच पर बैठे हुए लोग आप तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस धूप में आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, मैं समझ सकता हूं कि आप कितने कष्ट में हैं। मैं ये भी समझ सकता हूं कि आदमी तो छोड़ो, कैमरे को भी छाया दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर भी तौलिया रखा जा रहा है। मैं गर्मी और धूप समझ सकता हूं, मैं पत्रकार भाइयों की भी तकलीफ समझ सकता हूं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन यह निवेदन करने जरूर आया कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपकी चिंता करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपको मुख्य धारा में शामिल करने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आपके विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परंपरा, विकास, किसानों की चिंता, आपकी परंपरा को बचाने का काम ये कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नेतृत्व हमें सबको का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जनजाति क्षेत्र में किए गए कार्य को गहराई से समझे, जाने और भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय त्रिपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अबन पुला 28 आगस्ट हालमारिब त्रिपुरा हास्टियाव फाइ दंग हागतर बिजेपिनि फां मोजां जेपि नाता बागै फाइनाय 29 आगस्ट हालमारिब TTAADCनि खुमुल जागनाय गुथुम पान्दा वो हास्टिनि जौ तलुकुरकनो फाइ मानजागनानि बागै साख्ला आवाई मुंको हास्टे बीजेपी कमिटी। हमारी इस त्रिपुरा की माता त्रिपुरेश्वरी की पावन भूमि में आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है और मैं जनजातियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके लिए हम अभी तक बैठे हैं, जिनको सुनने के लिए अभी तक हम बैठे हैं। चलिए जोरदार तालियों से बुला लेते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय JP नड्डा जी को। सर आप यहाँ पे आइए, आप कुछ शब्द बोले, हमें मार्गदर्शन जो तुम यहाँ भूखा मैन आज के इस सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मानिक शाह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव बर्मन जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और हमारे वरिष्ठ साथी श्री विप्लव देव जी, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, कर्मशील अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी श्री राजीव भट्टाचार्य जी, विनोद सोनकर जी हमारे प्रभारी, हमारे रेवती त्रिपुरा जो हमारे सांसद हैं, हमारे रतनलाल जी नाथ मंत्री, फणींद्र नाथ जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, रामपाला जमातिया जी मंत्री, सुश्री संताना चकमा जी, राम प्रसाद पौल जी, परमजीत जी, भगवान दास जी, सुशांता चौधरी जी, मनोज कांति देव जी, विकास देवबर्मा जी, हमारे अतुल देवबर्मा जी, प्रमोद रियांग जी, परिमल देवबर्मा जी, शंभूलाल चकमा जी, वीरेंद्र किशोर जी, गुरबा मोहन देव त्रिपुरा जी, डीसी हरांग ख्वाल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतने दूर दूर से आए हुए हमारे सभी देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज इस जनजातीय सम्मेलन में, इस जनसभा में आप सब लोगों के साथ मिलने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा सुंदरी मां, यहाँ की देवी, इस पावन भूमि की और सारे देश में जिनको हम सब लोग पूछते हैं, ऐसी माता हमारी त्रिपुरा सुंदरी जी को हम नमन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनका नमन करते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। जब मैं यहां आया हूं तो इस वीर भूमि को, इस पवित्र भूमि को, जहां महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, जो बहादुर जी, जो यहाँ के राजा रहे, उसी तरीके से फणी भूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शांति भूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने त्रिपुरा की और देश की रक्षा के लिए अपने आप को, अपना अस्तित्व समाप्त करके ये लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों को, ऐसे वीर लोगों को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मैं यहां सभी जनजाति नेताओं का भी आदर समेत उनको भी मैं नमन करता हूं। यह त्रिपुरा की भूमि जो विभिन्न जनजातियों से, लगभग 19 समुदायों से, 19 जनजातियों से त्रिपुरा प्रदेश एक तरीके से खुशहाल आगे बढ़ने वाला, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ने का, पहले विप्लव देव जी और मानिक शाह जी के नेतृत्व में यह प्रदेश आगे बढ़ने के लिए जो आगे बढ़ा है, ऐसी पवित्र भूमि को जहां मैं नमन करता हूं, वहीं मैं जनजातीय समुदाय को भी नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम वीर जनजाति, भूटिया जनजाति, चकमा जनजाति, गारो जनजाति, जमातिया जनजाति और सभी 19 जनजातियों को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा
साथ साथ भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए मुख्य धारा में शामिल होकर के इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। वैसे ही जब मैं जनजातीय समुदाय की बात करता हूं तो हम लोग एक खूबी जनजातीय समुदाय के बारे में जानते हैं कि वह उनका चाहे जनजाति हो, चाहे उनका इलाका हो, चाहे उनका गांव हो, ये आत्मनिर्भर समाज की कल्पना ये जनजातीय समाज की कल्पना से जुड़ा हुआ है। जनजाति होती है वो आत्मनिर्भर होने के लिए अपने ही समुदाय के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। और हम सबके लिए भारी गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनजातीय ताकत को पहचाना। भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने इस देश के जनजातीय गौरव को पहचाना। यह जनजातीय समाज सिर्फ देखने में सीधा साधा देशभक्ति नहीं है, यह वह समाज है जिसने जब जब इस देश पर कोई संकट आया है तो रक्षा करने के लिए जनजातीय समाज हमेशा अग्रसर रहा है। ऐसे को पहचाना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज को अमृतकाल के अवसर में 75 साल की आजादी के पश्चात भारत के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है तो वो जनजातीय महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहां पर सुशोभित किया है। देश के सर्वोच्च पद पर ये सबसे बड़ा सम्मान आजाद भारत में जनजातीय समाज को और जनजातीय समाज से निकली हुई साधारण परिवार से एक महिला जीवन को कष्ट में जीते हुए भारत की मूल्य और भारत के मूल धारणाओं को अपने साथ समावेश करते हुए जीवन व्यतीत किया। महान विभूति को भारत की राष्ट्रपति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और जनजातीय समाज को एक स्थान देने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से मैं जब जनजातीय समुदाय के साथियों से मिल रहा हूं तो मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहली बार भारत सरकार में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार ने जनजातीय समाज को दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज एनडीए की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं और त्रिपुरा में 5 मंत्री ट्राइबल हैं और वह जनजातीय समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने जनजातीय समाज को भारत की मुख्य धारा का पार्ट माना, अंश माना। और इसके साथ साथ मैं भी बोलना चाहता हूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी ने सुध नहीं ली जनजातियों की, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री, अगर जनजाति मंत्रालय जनजाति के भाइयों के विकास के लिए किसी ने भी स्थापित किया तो वो भारत के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी चिंता की। और आज हमारे जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले आपकी तरह जमीन से निकले हुए अर्जुन मुंडा जी आज वो भी मंत्री के रूप में हम सब लोगों को जीवन में जनजातीय समुदाय की चिंता कर रहे हैं। आज
राष्ट्रीय ट्राइबल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल्स, इसकी स्थापना 75 साल बाद हुई है। यानी 75 साल में किसी सरकार को यह नहीं लगा कि नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। ये खोलने का काम भी किया तो वह मोदी जी ने किया और अमित शाह ने उसका उद्घाटन करके वह भी समर्पित किया है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आज दिन तक जनजाति गौरव दिवस ही नहीं मनाया जाता था। जनजाति गौरव दिवस के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता था। पिछले साल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को वह जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और जनजाति समुदाय को गौरव प्रदान करने का मौका दिया। तो इस सरकार ने किया, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज जब मैं यहाँ आया हूं तो मुझे ये घोषणा करते हुए भी अच्छा लगता है कि भारत सरकार ने आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगभग 40-66% लोगों के स्थान से उसको हटा दिया है और आपको मुख्य धारा में जीने का एक मौका मिल रहा है। उसी तरीके से 27 सेंटर्स ट्राइबल रिसर्च सेंटर के खोले गए। दाबी पूरण করার ক্ষমতাও তো আমার থাকতে হবে। তাহলে এই দাবিগুলো পূরণ করার ক্ষমতা সাবুলিয়াগো একমাত্র কেন্দ্র নিয়াগো। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ফাইল করবো আমাদের ভাগে বড় ওয়েলকাম ফাইনালি সিরি দরকার। আমরা কক সালাম সিরি বাগে जों मिया निसिनि 2 दिन रबो जों सिनि पूरा राज्यनि सिनि राज्यनि আর বিশেষ করে এই নিয়ে হচ্ছে জনজাতি এমএলএ, জনজাতি এমবিসি, জনজাতি এমপি যত মন্ত্রী কমিশন সিনি সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছে মালাইকা। এমনকি অন্যান্য দল যিনি আইপিএফটি সহ তাই অনেক বুদ্ধিজীবীরা যিনি জেপি নাড্ডা জিবে মালাই কর্মরত থাকে। আবার স্বাভাবিক যখন সর্বভারতীয় সভাপতি ভাইও ভাই মালাই বিনি বসাকা গছিনি সমস্যা দিছে রমণী আর जों যারা তীব্রাসা হিনি কথা হই দङ থানসাব নাই খবর থানসা ভাই কি না থানসানি বাকি তো সামু কাহাই ফুরুনা নাই থানসানি বাকি जों দিলে ভাই আজনা নাই দিল্লি সিনি হাম রেখে গেছি সিনি থানসা ভাই নাই বুলাই মানে বিসিং কই তো মানে বিসিং কই কখনো থানসা ভাইয়া আপনি বাকি না দুনিয়া যখন এমএলএ এমবিসি যারা জনপ্রতিনিধি তোমরা চিনি জেপি নাড্ডা ছিল পুরো চিনি রাজ্যনি কখনো শক্তি সেই শাখা जों साइमानो ओ एडिसी नियागो रांग्रे সাংবিধানিক ভাবে তাইও রাংগ্রে जों নাই দেব যেটা অভিযোগ হয় তো আগে সিপিআইএম 20-25 বছর ক্ষমতা তখনই পড়ব সাংবিধানিক ভাবে এডিসি নিয়াগো যে রাম पे ক্ষমতা রিনানি সব তখনই আবো বড় কোনদিন চেষ্টা খেলিয়া চেষ্টা উদ্যোগ করনি ডুবলিয়া আপনি বাগিনা जों চিন্তা খাইয়া যে এডিসি এলাকানি যে প্রশাসন আমরা চিন্তায় বহু সংস্কার ঘেরানো আপনি বাগিনা जों সুপারিশ খাইয়া যখন ড্রাফটিং কমিটি হোম মিনিস্ট্রি থেকে স্ট্যান্ডিং কমিটি ত্রিপুরা जो ফাইও जों বড় ভাই মালাই जों কক সবাই এডিসিও ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা চালু যাতে বিসি ভিলেজ কাউন্সিল শাখা সাব জোনাল বো ইলেক্টেড বডি জোনাল লেভেলে বো ইলেক্টেড বডি এবং বড়নি এলাকাও পরিকল্পনা এবং কার্যকরী খাইনানি বড়ন ক্ষমতা রিনানি উঠু ইলেকশননি বিসি করে ইলেক্টেড বডি নাই বড় আর প্ল্যানিং খাইনাই বাজেট খাইনাই অ্যাকশন প্ল্যান খাইনাই এবং আবনো এক্সিকিউট বো খাইনাই আবু বাগিনা রাং তাহলে রাং নিয়ম মাফিক সঙ্গ এডিসি নরিনানি নাই আবু বাগিনা जों সুপারিশ খাইয়া রাজ্য সভাচিনি বিজেপি এবং আইপিএফ যে সরকার রাজ্য ক্যাবিনেট আছে এডিসি ভাবে 25টা যেটা 30টা তখনই
28টা ইলেকশনে বিশেষে তাই দুইজন চিনি রাজ্যপাল মনোনীত আবনজন 50টা খেলে নিবা গেছেন সুপারিশ খাইছে এবং টাউনশিপ তাই বিভিন্ন ক্ষমতা এডিসি নিয়া গই আপানা বাগে মিয়াবো হিসাবে মিয়াবো জেপি নাডানো শাখা এবং এডিসি র হাম করে নিবা গই যত দিক থেকে বসে সুমানা নিব কক সাজা তো কাজে এই যে এডিসি তামক যে প্রশাসন তো বড় কক তো কমাংস বড় ক্ষমতা ফাইলে তামো শাখা जोंनि प्रसानि बिसिङाव थांचा नै तामो थांचा आ मोथानि बिसिङाव थांचा नुक्लियासो तामो नुक्लियर चेयरमैन चेक लाइबो चेयरमैन खोआइनि साब जुनाल विभिन्न जागानि साब जुनाल रगो जोंनुको कुनो जागाव 3 जन चेयरमैन पल्टक जागावा एक बছর আমাদের থাংচা তারপরে जोंनुकै दङ বিরোধী দলनि सागाव एडिसिओ बुमानी तपनी रावर बागानो हरिमानी पुकी रगबर आही मानो आरो बिथि दिवै बुथारमानी विभिन्न भावे जे बरक सामु खाइ तो बताओ कोनो दिन थांजानि लाबाया अब थांजाना बेरानि बागै जों लुका दागाट जलावाथिनि एकटा सभाव खरकसा बुथि फैगानि बिनि बुखाव याग्रि अहिरैथिनि आबुखौ जोंनाव भिडिअ खाय दिखा जोंलुखा मिडिया रगो जोंलुखा मिडिया रगो पसाफाय दङ ओ सिगांबो जों बिस्राम गजो जोंलुखा साबुनि खबाय आमथाराव थाङै साबुना आक्रमण खालाय পরিষ্কার দাবক জনগণ বুঝি দङ তাইলে নগ একদিকে সাউথা অন্যদিকে সাউনো শোনাতাম স্যার বলাই তো ভাই বুঝ আমার মাধ্যমে কোনদিন থামচা ফেকলা তো থামচা হিকে जों थामसानि फैना नाथाय थामसा माहायकेर फैनाय जों रमनि जों क्षमता फैनानै पड़े जों साइबरो जिने 184 जन राजारा तमनि बरनि इतिहास न सिनि सिबिएम र जिने हुकुम लाइबुना एकदम पुरा आबुनि बागै जों महाराजा वीर विक्रम मानिकनि मुं तैजों छुटि घोषणा नेमानि साथे साथे विभिन्न समूहनि बिसिङै चिनि जनजातिले जों सम्मान दिने चेष्टा गरे 19टा जनजाति सम्प्रदाय दालङ सम्प्रदाय बरकनो जों ताइबो इनक्लुजन खायो बरक जे दाबी तमनि दीर्घदिनी अब चिनि सरकार फाइमानि पड़े आम যখন পার্লামেন্ট আম কক্সাকা রাজ্য সভা অবস্থিত তাবুনি মুখ্যমন্ত্রী চিনি মানিক সাহা রাজ্য সভা এমপি তোমরা বাবু কংনারকা আর তিনি দাউরং রোড দীর্ঘদিন পরনি দিমান বড় তিনি দাউরং রোড চিনি এসটি লিস্ট আলাদা ভাবে বড় ইনক্লুশন এর সুযোগ মাখা আবহাওয়া বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী বড় সংস্কৃতি উন্নয়নের বাকি সরকার সংখ্যায় দেব চিনি কাস্টমারি লোনি ব্যাপার তো जों চিনি হদা হামক্রে চিনি জনজাতি হামক্রে মন্ত্রী বাই কক্সাকা অনেকবার চিনি আচুকলাই কাছে ববিনি অফিসার বাই আচুকা সমাজ বাই আচুকা আও বসে আগামী দিন চিনি যে দাবি মোতাবেক जों দিরানি চেষ্টা করিতে কারণ जों সাইবর চিনি মানে কোর্ট রায় দङ সুপ্রিম কোর্ট नि কাইসা রায় বসামো দङ যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বড় গাবনি উদ্যোগ লথো এই সামাতগো অরজন সাইমন ত্রিপুরা সম্প্রদায় থেকে শুরু করে কিছু সম্প্রদায় নি তাবক এডিসি জনতাই ওইসা বড়নি মতামত নানানি ভাবে চিনি রাজ্য সরকার হাই বিনি মতামত দিওই চিনি এডিসি প্রশাসন নিয়াগো যে পাঠক বিমাতগো এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরা সম্প্রদায় কাস্টমারি ল সহ আবার যদি বড় মতামত বড় নিয়রনি পাস কে রওয়া কাগে যে আবার আগামী দিনে সে কার্যকরী কেনার চেষ্টা তো কাজে এই যে মহারাজা বিনি সম্মান বিমানী বিশেষ চিনি জনজাতির নিজের সম্মান अब একমাত্র চিনি সরকার ফেমানি পড়ে জঙ্গলটা সংস্কৃতি উন্নতির বাগে চিনি কিছুদিন আগে
নরক সাইমানা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পয়লা দ্রৌপদী মুর্মুজি যিনি জনজাতি সমাজ থেকে বুড়োই বনসং রাষ্ট্রনী প্রধান খাইরিখা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি বানালিখা হেড অফ দি স্টেট সংবিধান মোতাবেক তিনি নাম হয়েছে রাষ্ট্রপতি তাহলে তিনি সরকার তিনি পার্টি सबका साथ सबका विकास है सामने এর আগে সিন্ধুকা এপিজে আব্দুল কালাম বজিরি অন্য সম্প্রদায় থেকে অমন আগে রামনাথ কোবিন্দজি বড় দলিত সমাজ থেকে তারপর দ্রৌপদী মুর্মুজি তিনি জনজাতি সমাজ থেকে বই এবং তিনি জনজাতি সমাজ নিয়ে বরংসের রাষ্ট্রপতি বানানো এই রাষ্ট্রপতি যখন ইলেকশন পূর্ব লোকটা और त्रिपुरा राज्य যারা ত্রিপ্রাসাহিনী তোমরা যারা দল খেলেরা বরংসের রাষ্ট্রপতি তিনি সমাজ নিয়ে তিনি জনজাতি সমাজের রাষ্ট্রপতি বানানো বড় খুশি মনে অনেকে আমরা যখন বিভিন্ন প্রচারক থাকা রেলি খেলাই কাছে কামি রোগ ভূত রোগ মন্ডল রোগ বিভিন্ন সাব ডিভিশন রোগ বড় বাধা দিকা আজ বাধা নিবারী বিচিত বড় তাম বার্তা দি বড় বার্তারি ও বড় জনজাতি বিরোধী অর্থাৎ মোদী সরকার বিজেপি সিং যে সমুখ কাহাম খাইতো আবন বড় বাধারি তো আবন বিরুদ্ধে বড় কক খাইতো অর্থাৎ জনজাতি বিরোধী কক খাইতো তিনি শ্রী গর্বনারী কর রাষ্ট্রপ্রধান তিনি সমাজ থেকে ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার মানাই তাবো ভাই তিনি সমাজ দিয়ে কয়জন কা হিসাব খাইতে নাই কা তখন বড় সরকারি কা সিপিএম 25 বছর নিলিয়া जो दामलो 5 বছর চন্দ্রকার টিউজেস কংগ্রেস আইএনপি বিভিন্ন দল বড় করিলিয়া তিনি সরকার মাত্র 3 বছরের বেশি বছর তাও তো 4.5 বছর কাকা 3 বছরের বেশি বছর তিনজন তিনি সমাজ থেকে বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার একজন না তিনজন চন্দ্রিকা পয়লা রেখা থাঙ্গা দালন যে দালন সমাজের সংস্কৃতি বিনি হুকুম লাইমন্ত্রী সম্মুখে থাঙ্গা দালন জিরোসেন পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড চন্দ্রিকা আপনি পড়ে চন্দ্রিকা বেনিচন্দ্র জমা দিয়া যে কীর্তন দুসামুখ শুনানি করো অন্যান্য সমুখ করো কীর্তন খাইনা করো তিনি হুকুমের অন্যারণায় সে বেনিচন্দ্র জমা দিয়েছেন সকাল দেখাচ্ছেন হজাগিরিল সারা বিশ্ব যে উপলব্ধ থেকে এবং জনজাতির কাইসা মুসামুনি বিসিগ সারা বিশ্ব তেলাগে থামনি আজ এক মুসামুন ফরনাই তিনি সত্তারামরিয়া যে সত্তারামরিয়া রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ইহা আবস কিসিনি জনজাতি সমাজ বিভাগে গর্ব তাই সম্মানী বিষয় বিজেপির এই যে সামন্তামনি অমকিসি ত্রিপুরা এবং জনজাতি সমাজ বিভাগে যাবে তো কাজেই সে ওয়াঞ্ছনা নাই শুধু কথা বললে হয় না কাজ করে দেখাতে হবে কাজ করে যদি দেখাতে না পারেন তাহলে কিন্তু জনগণ ক্ষমা করবে না আর তার জন্য আমরা দেখেছি ইতিহাসে দেখেছি এটা প্রমাণ আগামী দিনেও আবার হবে আঞ্চলিক দলগুলি কথা বেশি বলে মারপিট ছাড়া তারা কিছু বুঝে না না আদর্শ না নীতি না কিছু করে দেখানোর ক্ষমতা আছে মারপিট ছাড়া ওই দিল্লি থেকে রেল এনে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই দিল্লি থেকে জাতীয় এনে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই দিল্লি থেকে সৈনিক বিদ্যালয় একলব্য বিদ্যালয় নবোদয় বিদ্যালয় ওই ধলাই জেলাতে যে আমরা এখন নতুন হসপিটাল করার যে প্রস্তাব এবং সেটা যে কাজ শুরু হয়েছে এরকম মেডিকেল কলেজ দেওয়ার ক্ষমতা তাদের আছে মারপিট ছাড়া আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছু নেই যদি এতই একতা থানছে তারা নিয়ে থাকে তাহলে এরকম মারপিট তো আমরা বলি না দেখো আমি উন্নত এবং কক্সানে তো আমি বেশি সারা বলছো গিয়া তিনি যে এডিসি তিনি জনজাতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আমরা গেছেন দিল্লি তো থানা নাই দিল্লি থাকবে বড় স্বাভাবিক কক্স নাই আপনি বাকি তো একটা লামা নাড়ুনা নাই চন্দ্রুখা মথানি তিনি হেড তিনি পদ্মজি
Bomio video live ফলাই ফাইয়ে বসাবো ওয়েলকাম নাড্ডাজি আপনি বাগে আমরা হামবাই দিও কিন্তু সাথে সাথে আমার একটা প্রশ্ন প্রদ্যুৎ জিনিয়ার আপনার এই যে অনুরোধ আপনার স্বাগত জানানোর পর আপনার কর্মীরা কিন্তু এই মারপিট থেকে তারা বিরত থাকেনি আমরা কি ধরে নেব আপনার কন্ট্রোল নেই এইগুলি দেখা দরকার আপনি ওয়েলকাম করেছেন স্বাগত জানিয়েছেন ভালো কথা গণতন্ত্রে এরকম হওয়া উচিত গণতন্ত্রে আলোচনার টেবিল খোলা রাখা উচিত ওপেন রাখা উচিত কিন্তু একদিকে ছানায় নাড্ডাজি ওয়েলকাম তো ত্রিপুরা বা কুহুলো অন্যদিকে নিরি কর্মী কন্ট্রোল খাই নেই তাহলে আবো আগামী দিন নিনি বাগে হামলাক জনগণ আপনি বিচার খাইতেন জনগণ জনজাতি বিশেষ করে চিনি যে যেটা স্বভাব শান্তি প্রিয় বড় এবং আবার সিপিএম এবং আঞ্চলিক দল একমাত্র সিপিএম এর সবাই বলছেন লোকা সিপিএম বিভিন্ন সময় হুকুমপন্থী উস্কানি বিভিন্ন ভাবে খুন খারাপিয়া সময় লোকা ফাইল হয়েছে সরকার ফাইলানি পড়ে তখন কিছু রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব উগ্রপন্থীরা ভাই যোগাযোগ করার চেষ্টা রাখছে আমাদের কাছে খবর আছে আবার কোনদিন শান্তি এবং উন্নয়নের মানে পথ হতে পারে না আমি আহ্বান জানাতে চাই এই মঞ্চ থেকে যারা বিপথে পরিচালিত অন্তঙ্গ যারা ওই স্বাধীন ত্রিপুরা সমাজ বিরোধী চিন্তাধারা খাইত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন আমাদের স্লোগানই তো সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমরা কাউকে বাদ দিয়ে চলার চিন্তাধারা আমরা করি না তা আপনি বাগে স্বাভাবিক জীবনটা ফাইদি এবং মূল স্রোত নরেন্দ্র মোদী যিনি যেটা হামরায় একদিনও 1,47,000 লোক রয়েছে আপনি বাগে তো রাজনীতি খাই তাবো পাহাড় जोंनो सीपीएम रकम सा तुई करे हिनिसौ और যারা ফাইনাল আমরা চাইবো প্রত্যেক ভিলেজ কাউন্সিল প্রত্যেক পঞ্চায়েতে জল জীবন মিশন আপনি উদ্যোগে আপনি মাধ্যমে যত বিষয় যত কামিও তুই দিনানি হার ঘর নল এবং হার নল জল আর তুই দিনানি বাগেছি সরকার সম্মুখাই তো সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোন জায়গা পাইপলাইন নিকা কোন জায়গা দিখা কোন জায়গা বোরিং চলে তবো কোন জায়গা মেশিন লাগাং তবো আবার আগামী দিন টার্গেট নাও সংতান লামানি বাকি টার্গেট নাও সংতান তবো ন্যাশনাল হাইওয়ে যেখানে একটা মাত্র জাতীয় সড়ক 44 ন্যাশনাল হাইওয়ে তো মানে আজ আগাও 8টা জাতীয় সড়ক আগামী দিনে তাই বসি কয়েকটা জাতীয় সড়ক ঘোষণা তাই সমন্বয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের হামকারি বাগে ডিপ্রেশনে হামকারি বাগে বিজেপির যেটা সমন্বয় তো जों বুঝিনা নাগায় এই যে উন্নয়ন আবো যদি বন্ধন থাকে চিনি বাগে তাই পক্ষ দিয়ে নাই তো কাজে जों যেভাবে রাজনীতি খাই হই যারা গৃহহীন বরণ जों প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যে বরণ খিরাই করে বড় যেভাবে শৌচালয়ের ব্যবস্থা খাইতো যে বরণ নগদ গ্যাস আগে কানেকশন করে আমরা সঙ্গী করব যেভাবে নগদ ঋণের ব্যবস্থা খাইতো এবং তুই ঋণের কানেকশন আবো ফ্রি নগদ যেটা ছিল হল ঋণের ব্যবস্থা কারেন্ট আবো যেভাবে কানেকশন সঙ্গী ফ্রি আবো নিমাইয়ের কি সোলারের মাধ্যমে এবং পুরো গ্রামীণ এলাকা ছিল কামি এলাকারও তুই যেভাবে পরিকল্পনা আগেও সুরক্ষা চিনি পিসি রোগ ভিলেজ কাউন্সিল রোগ রাম করে চিনি সরকার বিজেপি সরকার এমনি পড়ে যে বড় নবী তো বসিনি অর্থমন্ত্রী তাই উপমুখ্যমন্ত্রী জিসুদা বর্মাজি ফাইতো চিনি সরকার ফাইবানি পড়ে ভিলেজ কাউন্সিল রোগ বাজাতে ডাইরেক্ট রাম মানা দেয় যে নীতি আয়োগ থেকে চিনি অর্থ কমিশন থেকে যে রাম ঋণের ব্যবস্থা খাই লিখা তো কাজে আগামী দিনে তাইব
जों संविधान संशोधन खालामनायनि बिसिङै जों एडिसि এবং চিনি বড়কাতায় বা এম্পাওয়ারমেন্ট খাलामनाय आं अनेक कक नालुक जाखा ताइ अनेक कक सराय दङ तो काजे एडिसिनि नायबो अ जे हामग्रा इनि नायबो अमनो जों जदि जों चिनि कामि रगो বিভিন্ন ইলেকশন দङ आरो जों जदि चिनि বিজেপি সরকার বিজেপি नि जदि याबो गलायानिके अबहाय जेराव बुंबाय 25 বছর তমনি পড়ে সিপিএম হাই দল আঞ্চলিক দল যারা দিল্লিও থাকে তুবুরি ফেমিয়া আবহাই দল ইয়াবো जदि ক্ষমতা দিলি খাইকে চিনিবাকে ক্ষতি গায় जों डाइरेक्ट जेहेतु बिजेपिओ दङ डाइरेक्ट नरेन्द्र मोदी जी भाई जेपी नाडा जी रो जों तुबै मारो जों थाङै मारो हिंगे नारा वानसुकनि तावनि जों बुइनि बिसिंदै जों थांनाय डाइरेक्ट जों थानाय जों साराय सिरि बिसिंखौ फाइ दङ আর অনেক দল দङ নর নুকরা দিল্লিও আরো তখাইকে কত কত সাও নরেন্দ্র মোদি নংसिनि आरो सिनिया गहिनि साव আবার सिरि जेपी नाडा जी फाइगाइके फ्लेक्स बैनर सबके वेलकाम हिरिम साव अब तबबा तब आवनर वाजबे मानो तो काजे अब हायुयावै डाइरेक्ट सिरि गम जों सारानि सेफ मानादै आबनि बागैनो जत जागो जों खूब चिन्ताधारा खालायो जों शान्ति प्रिय बरक जों उन्नयन सिरि अनेक किसु तमनि जों आबनि कमाजारि दिनि जों अ जागा सफायगा तो काजे ताइबो जों कमाजा गेदै आबनि बागैनो आं सामानि सिनो त्रिपुरा हा अनेक ग्रेटार तमनि আগেও রাজমহল जों म्यांमार পর্যন্ত বিয়াং বিয়াং जों সিমারা সাই কিন্তু আবনো সাউতাম খাইगा जों साइनानो आबनि बागै बिजेपि दाइया तो काजे जों हायनो हाय जेरा त्रिपुरा तमुसि जे बाउंडारि अ जागो जों जत त्रिपुरा रो जारा तंनाय বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন এবং ধর্মনি বরক जों जाते एक तंगै अ त्रिपुरा रायजोनो जों हाफ्रेनि लामा दालांगोन अबचिनि जतनि চেষ্টা तंनाय चिनि सुबा जमा तंनाय हसे कक सावनो हायनो हाय जतरा गानि खाबानि हामजाबो ताइ जतरा अग्रा नखलमु याफोर आनि कक साव अर पाइका बिजेपि आयोगत जनजाति मोर्चा आयोगत पहिलाना आं जतरा रिक्वेस्ट खेनाय आनि लोगि जतरा स्लोगान दिना बागै भारत माता की भारत माता की भारत माता की हामबाय धन्यवाद सबाइके মঞ্চে কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়তো আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট जेपी नाड्डा जी उनी एसे हाजिर हবেন মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আমাদের প্রতিমা ভূমি মহোদয়া রাজ্য মন্ত্রিসভার আমি হয়তো নাম নিতে পারবো না কারণ প্রায় সবাই আছেন একটু আগে আমাদের রামপদ জামাতিয়া জি শান্তনা চাকমা জি ওনারা আলোচনা করেছেন একটু বাংলায় শুরু করে আমি খবরকে আসি আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মনোজ কান্তি দেব মহোদয় রামপ্রসাদ মহোদয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রী আমাদের রতন লাল মহোদয় উনিও আসছেন বিধায়করা আছেন আমাদের মঞ্চে আমাদের জনজাতি এমএলএ এবং এমডিসিরা জনজাতি মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব অনেকেই উপস্থিত আছেন এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উনিও আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমাদের মঞ্চে কিছুক্ষণ বাদে উনিও এসে হাজির হবেন তিনি অজমায়ের রামপদ বাবু চিনি বরংগনা মন্ত্রী বসাই থাকা আমার একটা ঐতিহাসিক জমায়েত ঐতিহাসিক জমায়েত এমনই অর্থ অনেক দিক থেকে আমরা
विश्लेषण खाई मानो जेपी नड्डा जी बीसीसी सभापति पुइला এবং থানে কয়েক বছর বাদে जों खुमुलुंग अ सभा खाইতুলু अमय একটা ঐতিহাসিক সর্বভারতীয় সভাপতি খুমুলুংনি সদর দপ্তর যেটা জনজাতির বিভাগে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যিনি হুকুম লাইবুমা যিনি হামগ্রাই বিভাগে एडीसी 6 শিডিউল মোতাবেক খাজাখানি পড়ে যিনি জনজাতির হামগ্রাই বিভাগে যিনি एडीसी एडीसी 가 사문 땅이 되고 एडीसी তাম জুংজালতো তাম অসুবিধা তো যিনি যারা জনজাতি